lau mata fia fia ami o tau sa avia o la taba putana ua o le loina lava le mapua ana ua lai o le nei mala se mea a pai ngata o lau nei fia fia ai ui ina liua peo le vai o sina vale mai a funga o sau manatu pe te alofa moni ia te au e fai mo fie o na whaabuku pe a fai rua e musu vale mai a funga o sau manatu pe te alofa moni ia te au e fai mo fie o na whaabuku pe a fai rua e musu vetu e o le langi Vingota o le sabi se i tau maia se tasi ko fea e ala uhani o oe o la upele ea o la umana mea e toa tasi le nei ua mo atu e au noa pasetali Sauia o e la dia o lea sa o filifilia e monia le uputusia kopula le ngata ai pasia e ui ina o la ngona ina le mafatia ai tu mea ia Fungai lo fai talia Vali mai a funga o sau manatu Pete lo famoni ia te au E fai ngoki e o na whaabuku Pe a fai ua e musu Tofa soi fuala upele lo uau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu letu ina nau Pia pata si e pa ababau Tofa soi fuala upele lo uau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu letu ina nau Pia pata si e pa ababau
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Lava lo wanga ngai e te whaalolongo lava I luma o le tua. A wā mai a te ia lava lo whaamoe moe. E moni lava o ia lo papa ma lo whaaoletanga o lo olo mawalunga e le whanga e nao. O lo i le tua lo walatanga ma lo mamalu. O lo papa malosi ma lo malu o lo i le tua ia. Le tamama manai. O mātua lau sule tae au sengsengi. Pese o vi inga, ma sula lau alo whalo mātua te mā. A wā o lele fo I ua, te le tala I manua I titi mala, ua po el mātua whalongo ua tala noa manu. Ngangana le tae au, o lātou ia vi inga I hante oi, ua mātua ia fo I ua, a matana tawhata o le tae au fau. O au whamudianga, o le aso fau au mai. Ia ua mātou sangsangi fia le nei tae au lo mātou tua, ma ua mātou lu whale ai ma le loto fia iau loto a mātou te amata tae au fau, e le whamanu ma le whaane tanga tu inatu I ante oe o uvi inga le nei tae au. Mātou wifo I luma mātou whape atu e pa ia lava oe lo mātou tua. O le tua lava oe soifua ma le vavau e o le whavavau. O le tua la eilevi inga o le malo le tua oe e pulipulu le mātangu fie. Whaftaita mai lau mea lofa. O le ola fau mātou maua nei tae au. O le ola fau le fau ua. Tu te manu whai ngā malo longa. Sa tau whawhau te ngata. Tau mate le ete pēu dia le nei tae au. A le leua ma le fua maia. Tapa au maa inga wana whai fwoi whangunga le lei o au auna. Ia whapena mātou whiala ma le fia le nei tae au. O le mātou pese whaftai lea I ante oe lo mātou tua. Mātou malanga o le nei asa fau. Tu nātu o ao ta mawha mo mole. Tau tai mai le mātou wholaunga o whai nei. Ia, awali tia whaiva le a whangai ma la tunu o le nei asa fau lo mātou tua. Whamalo whaftai le lātou se fua tau tua. E le nei vai yaso. Mātou te talo ma. Wala au lau fio whamonia le tunu pele Samoa. Ma wolo mātou. Ia ni sura nei ia mala fionga te tai o le mātou malo le fionga le palemia fionga la oli al mali toa le watea polata vao forces metal mātou le talo mātou iai wa fo ia sa ilinga malo si tono ni sura nei ia fa fo sia lona soifua lau le leili tino siti le nganga a o le to te liwi Samoa ia o tua le foe te wa vetofio le malo o le tai o pale mia fo o le mātou malo I Samoa. Manuia nei o mātou a inga mana o mātou tangata umai le ngata I Samoa.
e fa pena fo ile la man pa ai so se tafo nei ke lope fa monia fo nei to no New Zealand lo mato no fa ma wai ya hala fangi fo nei la lo langi lo mato fa longo tau ma misa ya fa pena ona fa ale ngai nai le telo me o mai tono so se atu no ma fa no yo la utangata mato bala aulo mato tua fa to fi mali e ala lo nganga ma lo fa tasi mai e tai o mo so se vai ngore nei ke lope o lo ya yo tangata mato talo tu malu mul panga mana tapo inga de mato matua tu asen sino la tu i malu mato malawa ne yaso ta to lo ina la to na mafa fana o lo lo fa mawa pera la tu se fu la de le tino sili lava le nganga o me o mala forma tu faia le ne yaso fo wa mai mato faia ina fo ya tu bi inga ya tu o lo mato tu tu mau pera mato fa ta ba ta mafa mo ne mani tu tu ale radio samore ne yaso a to mato wole mato val au ne malawa ala so fa mana malo yesu ke viso lo mato di mormato fauna. Amen.
piula luga mai lava pese le korisi fa fa au I piula le tau tua mo le Samoa Falima e ba tolu mo ta tonu le tulai ono. Good morning. In this update, more than 1,000 reports of assaults against staff were logged in hospital EDs last year. The figures are largely the same as 2024, but almost 74% higher than 2023. They make up 7,500 reports of assault made by Health New Zealand staff in 2025. Michael Connolly from the Australian Emergency Medicine Clinic says it's unacceptable. These things can range from anything from verbal assaults to threats to staff to actual physical contact and physical harm. The US has announced a 10-day ceasefire between Israel and Lebanon. The apparent deal comes after Israeli airstrikes destroyed a bridge linking the south of Lebanon with the rest of the country. Meanwhile, Iranian officials and Pakistan's military chief are meeting in Tehran today to discuss the conflict with the US. Lasting ripple effects are expected within the tight-knit Kawerau community after 2 boys died at the Tarawera River yesterday. The 10 and 12-year-olds were killed when a bank collapsed. Local MP Danica Kirkpatrick says the town will be feeling this. There will be a group of young boys and girls perhaps who played together and went to school together, and so there'll be wide-ranging impacts, I guess, across the community for some time. It is an absolute tragedy. Researchers have definitively concluded vaping increases the risk of cancer. The New Zealand Medical Journals published a study looking at the key toxic chemicals in vape smoke. It estimates the risk is probably lower than for smoking, so there's an argument vaping can help someone quit. But University of Otago Associate Professor Andrew Wah says it does mean all non-smokers who vape are increasing their cancer risk. Vapes are, very much promoted as a lifestyle product. I feel that we need to really start moving away from that sort of promotion. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Auckland Rugby Chair Brent Metzen has acknowledged the lack of crowd spirit at men's and women's provincial games. The city's rugby and cricket bodies are moving on from Eden Park as a home, with the latter finding new lodgings at the Colin Maiden precinct. Metzen says there's an opportunity for them to produce a better game day experience elsewhere. Our fans want the intimacy that a fit-for-purpose venue provides, and that at the moment is a difficult play for FPC, MPC. As much as our players love the beauty of playing on Eden Park, everyone recognises that we want a great atmosphere. And Manly have trounced North Queensland 38-6 to open round 7 of League's NRL in Townsville. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa manumalo tanto di falo yusu kiriso mo fono fata lofa mo fa felo ai mo fatu ni mai leva te le lava male fa alo samono watino pele pa ia malo lo fa funga ga nei tai fo ma lo lava era so fo manuia fa ma lo fo le tno ia le folau te fata lo fa ia te oi so fa manumalo tanto fa alo yusu kiriso tanto mo wide ni yaso le aso fa ile tua tato jodi ori matato fia yai ya fatu lo nei tai fo pa ile popo ma marusa wo o sa mo mai mango tele se ia pa ia mo waiti o fa vai no la fa inga wenga le tua o na tofia le tanto matai sili le langi fatu no paulia so se vai ngo au kilane mani sila mo so se tafo na ke lope au wale to tuino le tua mo lona finangalo so se kane si o fa le marwai pa duele ha watu mo sa ningo fa unga o le nei fo i va yaso fata no fa fonga fa le tua matosi sa o ma mai malo so no man fa na mo tato fa tasi nei tai au ta lofa lava tato ave fatasi vi inga le tato matai le langi mo moni melo to sui fu nei tai au mo mato wola yo le vo tato si le fai mo via le mala fo vi inga ya tai alo fo tato matai to tai tato fo lo mo de yaso tato fo lo le na lo fo tato ye le nei fu as fo rele se fulu ma fitu ye yaso o apere lo tato fo lo mo le lo fe lo se fulu ma le ono smile fo ngo le poro kala me ma lo tai ro de samos fo lima i vo to amo le fio nga ngal ma tato shaba lo so son mai insinio tato Facebook ma YouTube ro de samos se ro tasi patem ma fio pesta algelo sio ma to ona nei mai many to tuaino ese pa ele tu la ese fulu e le tai nei ma lo se fo mania ma nei tai au fa malo fo ile langi ma lo sunga le o tavai vi ile tu le nei fo I aso faraile watato ye happy Friday Samoa let's not pele malo le fo lao
Sorry, mari vai sorry. Vai foi ni daro vai sola ko vi. Ea le lei. Alo le fola moria le tno. Ya mole nei tai o fo, si mai lau mai mo ma fa fonga ole lui tau mole aso. Lui tau mō le aso. O le anganga o le loto whaafetai. The spirit of being thankful. Lau tusi o le salamo e ivas fulu ma le lua. O le foi upu mua mua ma le foi upu e lua. E le lei ona vivi atu i le ali. Ma fai pe senga i lona suafa le sili sili ese. Ia ta'u atu i le tae ao, lou alofa. Ia ta'u atu fo'i i le pō, lou whaamaoni. O le anganga o le loto whaafetai. The spirit of being thankful. O se tasi le nei o pese lau i loa, ale whaisalamo i le atua. Walangi ina e momoli aila na whaafetai, i le alofa sili sili ese o le atua, ua tele na wā. Ua tele maano anoai, mea le lei ua whaia e le atua moia. Ua tele maano anoai, le alofa maleanga le lei o le atua. Ua mafuai, o na fatuina e le whaisalamu. Le pese whaafetai i le atua. Whai mai upo le whaisalamo i lana pese whaafetai. Ia e ta uatu i le tae au, lona alofa. Ia e ta uatu fo i le pō, lona whaamaoni. Ia e alanga fia fia i le atua ma le leo tele. A wae tele mea le lei, ua na whaia. E le lei le atua, e whaava vau lava, lona alofa. O le anganga ua tumu i le loto whaafetai i le atua. Ia i loa e le tangata, o na whaafetai le atua. Ia i loa e le tangata, i taimi o lona aso. I le ao, i le tūtonu o le la, i le pō, o na vivi, ma whaafetaia le atua, i le tele na wā, o lona alofa mō i tātou. Sā mō ai, aua lava ne i tuuna lou loto whaafetai. Ua lau i loa sā mō, i le lalolangi, o tangata ola, loto whaafetai. Ai a i le nei aso. Pe a se i langona ia e i tātou uma. Ona whaafetaia la tātou whainga mālo. Whaafetaia u mālo mā whioanga. Whaafetaia tāpua inga ma e kālesia. Whaafetaia nei o tātou ai. Ma o tātou whale whaingaruanga. O le ola whaafetai. O le o langa lea e fia fia tele ai le atua. Ia tātou whaafoi i le atua, le vi inga o lona suafa. I le tele na ua o lona alofa
ia i tātou i lea aso, ma lea aso. Toa tele a inga i Samoa, toa tele a inga Samoa i New Zealand. Ua leo toe whaia ni whai ngā lotu i le afiafi. Ua toa tele ua whai lotu i le TV. Toa tele ua whai lotu i whale ainga. A o le mea tā ua lea, i to tonu o tātou ainga. O lau whaafetai, ma lau tāpua inga i le pō. Se i sula lea lofa, ma le anga le leo lea tua. Ua i u manuia whaiwa alofi dima o le ne yaso. Samoa, whai mai le whai salamu. Ia e whaafeteia le atua i le tae au. Ia e whaafeteia le atua i le tūtonu o le la. Ia e whaafeteia le atua i le pō. O se whe au momori, mō i tātou uma. Ia tātou wola whaafetai. Ia so uma o lo tātou wola, i le atua. E le lei le atua, a wā e whaavavau lava, lona alofa. Ai a pe a se i e whaafetai tasi ia, i le ne iaso. I mea le lei e tele, ua whaia e le atua, mō oe. Tātou te tālo. Whaafetai tele le atua, ia e ao mai i mātou uma. Ia mātou wola loto whaafetai. I le tae ao, i le ao auli, i le pō. O se o langa e tatau na whaia pea i aso uma o lo mātou wola. Soso ni maia ia mātou ngā ruenga o lene i aso. E tonu malele iai mea uma. Lo lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
tai o le pese mana pese le Peace Chapel fa mai ai le tato proklame lo tau mo le aso tau runga fo le na le proklame nei foi vai aso a toa moni fa te tere songa Reverend Edison Gafa malo fa time mo te penino tato le tau mo le aso o le nei foi vai aso a toa se fulfitu te le July ono fa te fa longa ale Enterprise Motor Group manu kauma le Arrow Memorials lo awina twai ia te o le proklame manu le tai a ona minuti ona fa ngaso no foi no tano musika sui fei filo i fa fia hoida nei foi tai a fo fa mala si au te no alo su tu te manga wenga fa ona nei vasa o tato ia te kwata fitu le tai nei fa ava no mai so taimi mo le tato proklame a reto o le ola te pena mai ediso pastor la fa de copa ole tato malo tai alfa nga na te lunga fo i le yaso today in history data ba mai pone mena tupulesos fitu aperila ele telo to sanga ba mai ole tai na fitu ele ta nei mo fa pongo tal fole nga na pro tani pa tal fitu por club na amata ile tato tai al mo le poti mai lunga ole awala Fatalo fafta vale tato wasi asi fo ilunga le awala tele le time le nei moderate o no winga na ua feololo ale pisi o yai a o lea fo i mai tawatu i o nai kilia le leia flow tato traffic ele o yai fo i se fala lave tauta avale nei time le tai au ia tautu ana aveta avale saonga le mu ma i manuel amtango le nei fo i aso fo su vale minute te aile tu lai ono ta lofa lava o le si ufofonga le nei o Samoa le Radio Samoa vai ngā mata talo tau nei fo i tai au fau male ngātu i le whai unga ole vai aso tamaki makaurau au ki lani no whanga whasa longa Radio Samoa se full wha o le malu luna nei vai ngā le tai au winga wha ma wina o tau le so whasa lona awawa e niso taimi e taimi i niso vai ngā au ki lani pa uia wanga mama whasa latu i le awauli langi le lei le fiafia na nei i le tilatu le telo vahengo au kilani lo sifuro mo runga mafana fa mawina mo au kilani o le nei fo yasos fo toru lona ma wala lo tai au pe au dio la fa so poina awa langi le lei fa so pa ultimo le auli o le fiafia tai au lo sifuro lo mo runga na mafana le air i au kilani le swa tai au o le vahengo yon tuatu le so sala fa so poina langi le lei le tau i le so sa pa ultimo la so ngafua langi le lei le so lua ma so lulu mo la stofio pa yaso o luma na e atu Mamonga o manao tu na mai la mai tau ne foi taimi ole tai au ele tu tour with Samoa Swalima Eva Tolu Abo Spruivo challenge lai ono Richard Parker Talena fa fi fanga tai au Radio Samoa la tunu aga juta magan wenga ne foi tai au malo la balu sun ne ba yaso pa sele mo mo fai ba oni ti munga loto le tutu sa wala yo na le ma o sei Wai ele poi wana upue seina dia oe Mana oi ale loto ai vai lo utinoe Sau i tau eva nei o Peta tino nofo Ile malio si o loto Awane e toema Salo funga E ti tali tonu beata So sola i maunga Le babea ao Beta fawata Tai umo ilongata Be afa solo Wape oseata O polinga ilonge anganga Le aisemea O te mafaya Na ole iunga Olo ufai Ole
Sao tamilo milo ia oa onga Malau loto utumule alofa Iava aia we fa ailoa Lofa amuli mai samoa Lau pelewa e pole pole vale Wa e tui le utale vale Wa e leo na sai mai fa pale pale O solto vita mai le langi awe Ia e fai ue musu ia te au A o fea fo i au tala mana i au Ufa a mawhana whana O lene ua o sia A o lene ua le betia Talo whaelo au sama whamau Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua o le aua La e vala ua A e se vali A wane i e toe te pai tua Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua o le aua La e vala lua A e se vali A wane i e toe te pai tua Tau tōma rere samas whalima hei wa tolu a mōna nei fwoi tai au fau. Wa tano fwoi paanga le tāna pukalame o tāna ma futara nei tai au fau maro lava le sui fua manuia. Whātasi mai i lunga le tāna Facebook. Ma le YouTube rere Samoa. Pira mana nisi ua na fi mai soni. O pēri ka ko kasi di mai pukuru a mōri whau. O ngā ua rewang whaasi tisi nā kui au. O le tō si le fia. Ia a o tūlanga nā lo e ngā ruenga lo whangasoro pēr mōne. Tunu. Ia whāne leia fwoi le tāna pō whaasala launga. Henderson, ia sarpe vai aso pe vai aso na fa o nga ruenga so nge ke o e fiu e kila o kasi mai ko ro amo o ke rangi re ona o ke pole ona e o na tatu no Facebook ma YouTube I alu for download the online radio app ia nga ki le radio Samoa ia wa ngai o male disio o le cho i New Zealand nei ia nga la ko marka ko radio Samoa nga ki ia on ia pe ia ngai on no likion malanga foi Samoa lai tato ana leo Samoa le FM 106.1 patalo fatone nei tai o fo o te loa le au whianga i nei whanau ma marolonga mai a onga le o se tala fia whanonga atu nei tamaitia na o mai a o la nafi kawerau te o pos fulma sfulo te usanga nei tamaitia Ia o taimi fo yo lea o nei whanau fo ia. O tal tono sa la tau ta whaonga fo ile na alu pe o la na man na o e whangota i le whaitafe. Awa, but o le riverbank po le vaenga tonu le whaitafe o lea na solo ana nafi, pena malepe. Ia o le vaenga na whapena la na tau mia ina i tamaite to alua. Ia wala au ia leo fo i manga ia tu. Ia tamo whai fo i la ngalwenga lawe a i mōna i whanau ia peta i ane. Ia wa taunu watu fo le fo i mūla tau whataunu ula tau ngaluenga ia maua e maua mai ngai ka mai ki wa uma ola ola se fulu ma le fulu lo tau sanga pe ama le afol sulta se nafi le na tula ia fo ile fa la vela vele ia o se tulanga e fa no o mai le community ato ai mai se ia ole ato ia e onga ko kelo ka mai ki o vasenga nai ta mai te fa wo ia le ngata fo le na wa ole na ia mai se ta mai tina ola to wo ile la tau ta faonga le ia ai o se tulanga ole a ngafa ole a fe wa fo ngai ngai ka mai ki ma mo le fa no no ia ono fa la le ma alo fia fa pe ia fa mai se le nga ngole tu nei ai nga fo ia mai se o nai matua le nei time ia masalo po e te tauna fa su suenga i le nga le na ma foi ona wa fa pe le na solo i la lo po se va nga
pusa wala lo papa pusa mesa I le mesa I tamiti no inga le I anto tona le mo saunga le mo nai tamiti yes ya wa te lo tau no isu swanga fo na tu langa te lo le no fo le nei matua ma se fo nai tamiti o fa tasi wa ke lo ka mai ki o logo la tamiti fo I tono la na fo bitonu ya ke danga la ka alfa kasi ma on fantasy ya te lo se va nga mi si tele la tu le fo tu langa o fa nei fa na ya ma nei to asa fo ma lo longa tu fo na o ma asa fo ai mana ya lo sau no nga tawai o tal tu no ye siringi fo ile sau nga le mu le va nga o le awala lau papatele ya awa o le nei tamai ti a fo ka mai ke kingola ai ke ang fa pe ngai lau se lo li po se pasi po la se si ya a tu no tele se si a tu langa tu lai mai ya ai wo sau fo ina toi tilu kalusia ia mauti no tonu le mafua anga foi ia ole nei fa lave fa pe nei nofi ngalwan mana lo titilo atu sa fa lo ai le minister o fela wa inga transport minister Chris Bishop ia le te leo swinga leo le ai ia so ino ta to warrant of fitness ia te loe se baenga fo e tauna se fia le tunu uma fa fo mai o le tulanga o le ai nai swinga ia sa po o le fa asolo tu ile ai le mo te sanga le e mana ia lava fo nai swinga o lo anga mai e lava fo i tu le ia fo isi tu le tu fa fsili ia fo ma fo ia te ia fo ia o fa lai tia tau sanga fo ia mo le fa ia o po warrant of fitness mo ta avale fo ile au fa inga le na o ta avale tuai ile a fa ia la to regular checks fo ia ba ele o tu salama le taimi la le nei ia onisi o tu langa fo I sala tupe o le mai ka waku ile swinga fo o le asiti ai la le tau o sala tupe mo nisi o solinga tu la fono ai o iai fo ila ia male fa afsili ile tu langa fo ile o le saunga le mo tatou pe la a fua tu la iai o le swinga nei a mata ia November ile tau sanga le nei o ta avale mama uma po kavale la iki e lalo I fo le tolu tesima le lima tone le mamafa ia onisi o ta avale e ia pasika ia e o lava fo I ta avale rent o le ole ai uma o la tu swinga o ta avale fo uma lava la pe afa pe le fo ko akasi le kausanga I le fata usanga e mai tau watula iai o le a whaia o lato wafo I e tai tasi le tausanga o na whaia ia o lato wafs o ka avale la ia wata I wha I le se fulu fata usanga le matutua pe afa pe foi le ngali skala ya November I le lua fe sulma le valona winga o le a whaia lato was foi le every 2 years o le ai ia o lato o swinga la na o ta vale tuai fo ia o va ku male lua fe tausanga ia o le ata itasi wa man tuol taimi le le ka yongo masinga ia ma whaia o lato waf ia ape o swinga fo o le ata itasi tausanga ia ma whaia o lato wafs ia o te loe ia wala ngai le tau fia fo le ko ka mo fia fa ngo warrant of fitness ngai taimi te lo la le wa le titilo atu pe mo la to ia la lo I fo o se fata sanga le ia la matua la tuta mane ia lo winga nai o le titilo anga e le tai lo to sanga ma su ele warrant of fitness ia mo una le la po mule ia ia marco ke lo tanto ia o fasima ko ka ba ia o e ku ma wale tai fu lo masina ma su pe war on the power de vanga la titilo o le pelana so no fo le tai o manta ole o sala fo I le la fa solo in kaun ka ke o te lo la po la le wingo le o le fa pa o mai o le I mean o kai me fa ia e warrant of fitness ai o lunga ka o sala e me yo parking tickets mai si me e se foi fengo ia me ari o ta mile nei afa pe ma wel ta vale fo le anga pa o lunga le ta vale po o wheel alignments fo ie o le sala le ye se la lima sfutala o swinga fo o le a makamal se la lima sfulu al wakwa o lunga le kol se la lima sfulu al wakwa o le afetala o ka ke o fo ia pa o ngai ka vale ia fo la ai expired la afa pela expired ta vale o vale lua masina ia o kwai le tol se la lima sfutala le sala ia ngana le o le tala la tamai le tulanga ia Middle East male tulanga ia ma vai tole fo o toi malanga si suyo America I Tehran ia o fatara no fo le mo le peace talk mar ceasefire handio o lo tong fai ai
ai pe foringa mai ole mana o Iran ia sort out male whawitauri le po mo Israelu o i Lebanon ai ole mea sa o ai la kai kikiro e se mele tupu i lwa Amerika ma Iran ele afie fuoi o le po mo o Lebanon ai o Israelu ia ole mele kau ke loai ke le yor support Iran le ave o Hezbollah e Lebanon ia me foi ngale ala nga ka po mo so o Israel ia it's ele fo ia ola tu mana tu fai a le tala e mali e fa ala wilo uma me Donald Trump ia fai ungo vainga uma pe ila le vale ia Hezbollah ma Israel o le fa ala wilo mai foi ele president o la wa io ina le ceasefire for 10 days a le la e se la tu vainga ma Iran o le la amalanga e fai la tu fo ital noanga ia ma tau sort out fo ia ma tau fai se si fai unga ia o la tu fo i ka wale fa a o le wa au mai le tala fo ile o la o le ale ko ia fo ilangi ni os fa inga le va Israel ma le panona mo aso se fulu ia o ke le lola ia afa pe se fulu aso ceasefire o ala me tu pu isi aso pe uma fo ia aso se fulu ia wa ole o tu puata matena ta to nga ka ko amaka mai afa pe nga le rova yaso ia sa wa afa pe nga le fa yaso ale la ko so la ka wa fai ka ma singa i fol me lo ye nei ia ai mafakia pe maka ko ngil tau pensini i tono ayo New Zealand tu la o pensini ia la tau fa long atu pe ia te rol fa fita le fe ngai ele ole stock o lo iai e pe van kala ngoa i le suela le pana foi le o le stock o le pensini marswau a New Zealand para le tau le fa fika o dia ka ko kaminga on cost ia o le swau le mafakia ka ko ia ai ele lo polale e mo kwa ile roa kwa ku pu ka makia ka mingi polare ubire la ka ko fa kan kalia i le toe normal supply swau ia wa ene le palmio Australia la walu o i Malaysia mai si ma Brunei fengila ko dio se ke le sing swau o mai ia a ka ko la ne pe ole e fa mo a le mar supply Australia ia fa so mai ne ma ko fa mo a ka wa yo swau we le o Kau whero long nga fisi pam. O ia wape a stofine tele na. Sorry, the kiula pack and save o i le mako piko. Ola, sorry. Ka wha pe a ingi ka vale o whangi la ko whakau. Sorry. A lai kiua langa pe kong o fiele na pensinia pack and save le anafi a. O te lo tau o fiele le tino i te lo pam anafi toru tala lua koru. Ia isi pamu a. Ia, o ngai kau o fianga ngai angafi. Ia o nge foi ko o foi no. Vale mas eu winga. Então bora ver sama sori ma eva tolu amo. Le foi tai a foi no to. Luas furoro bino tolo talo le tu la e fitu. Ala to bonita tai le lofa malanga le talo ma tai fa wo fa fianga le tai a penino te fau sa o sa vale. Kia ora, good morning. Malo tau e pongi ni. Le mattina quando aspettando quando volevo fare de te ti amo o te solo you know si mi hai tu mano o e como ni a tu ma
Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Sa pinang whanaw malaway nga atua, mo sa safaw nga winga ese le Auckland Zoo. If it's only lay maltuwa nga waongal whanaw ya apirila. Whaalongolongoy whaatal no angal autaw si manu. Patamata la latai leona, taika, mai si manu mai Afrika, Australia, e ovahatu malutol wafe manu mai so se tuo lalang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai timale ainga, o se asere tumui fia fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Oso. Sure, fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fo. La boy amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fet for cover. Ole lima ngo fiku Great South Road man kau. Pevile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tavali. Koe sama spori ma heiva tolu a mo, toe lua se fulu maletasi mino tolo jora ta leo le tula e fitu le tolo maona tu na tu leo le ta tu maru le ta fa le nganga areto le ola. Tau runga le neva yaso mani sunga pasta la fa. Kopa fa talo fo inisio pa ngal tana pokalame. To am fa yona pia ma mai ne fo ta fo sa le fina ngalo nika leo kwa de paling yal ma fo de. Swinga le la ye ma fo sa fa salang. Ya ma swing o kami so a warrant of finish ta ba le ngi totally agree. Ya wa pe o nga fo le pe ka manga ya mai it sounds good mai de si pico. Ya ai e fo le o nga de pico. Fa base sweet and sour fo le ya ka ko wa bio. O le manga ya le la yang de ko so a warrant of finish so ska va le la fa ka sanga nga la lo ma ko. Ya ai o sala la de facile paring in general taya sa tana no ta po kala me lam tangal va so nei I think ol tanga tan tu si ni upu pe fa longalan no mo sa o ngai nei saute ba to no mo le o sai o masal salonga fo le se ale se tamai titi fo ia po se ai maua mai e ngos fulta si tau sangol to ina le na maua ile ia le lana on nafi le sa tantu la e fo I fams no ngai I manukau ia tali ona molianga pat ole tulanga na ole ye ol me foi fafta ye ola wa maua ai mau au ke fai aku foi ole makua ya ele ota wa mai foi la ya po ai pa wal me ole wa au mai ongos fu kasi kausanga siona matsu video ka mo bo opu fai longa lanu o te loele le ya ma se ole e te tono la onga fo le ngata to ma ja onga fa ya onga fo I lo I tono te po pa to central ya alena ya on filia la ka mo ya wa o tupe fo ya lu ile ko ka ma fa ye kilia wa o ngal wengal na lena
fo ile fa ailo le pula onga le vai aso fo ina te atu nei se tau mafai fo ile ina ia se awala e mafai ona ave ese ia a ole to fo ia to fo ita mai tia onga wala e fai lungol sima fo ile ia longa winga e fai asi fe lolo fo i onga luenga te tau ona fai ina ia to ave ese ai fo ia to singa fa pe the latest football mino jolo John Talo le tula fitu le proclame manual time radio samos for lima tolo mo mai fa fianga mai fa pese faiva balo mai le se ta to report manu la wala so ai malta to proclame roto on the time morning Talo falava o awola pimerna, mau belo li tio, ile radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Nunga tato awala avita avale on the northern motorway lo maita watu e luanta avale na lo o inai tupo se fa lave inai le southbound near the Onewa Road off ramp le taimile nei o le tae au so o le na fo ila sa poloka lanes e lua ia ai fa ai te pe fo tato fa ila si slow down e inai le Onewa Road off ramp fa pe na fo le watu North Coast ia mai se fo ila le anga ia to le Harbour Bridge on the southbound mo tato avita avale uisi va ngol awala o le nai ki lia le lava fo il taimi le nei afta avale tauto na song le mutus for 5 minutes unta le le to life fits ta lofa lava o le si ufofonga le nei o Samoa le Radio Samoa Bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now.
Talofa tatou tunu ile nei fo yaso ile lofo le tua mai tatou pon kalame ole a retoleola. Ole Romas furulua fa upe se furu fa pea ia fe fa pale ai ile fe alofani. Ia tau solomua ona ava le tasi ile tasi. Ole upe fa tau le yaso ile va o ngali fa unga le nei va yaso. Ia ma le upula fa pea le fesiri. Wa mai le lua ulungali. Fai mai le tasi tangata ia ole mele yo ulungali le vea mai atatou fai ainga. So se ulungali ia mata le mafutanga ile mele ole alofa. Ole alofa ele ai mase ulungali ke ia mafuka. Ia mata uma ile alofa. Ole alofa le ta uel fa Samoa. Ole alofa fa valea ole stangata ile stangata. Po ole alofa fa ananau ole stangata ile stangata. Awa afa pe fai umangi ka ko mori mau. Mo ka ko e ma fa ile amatanga ka ko mafutanga fa le ulungali. A wo ka ko. E fai ka aka istei. Pe aka ma fa ile alofa fa valea na maka mai ai mene yo mafutanga. Ai ke lola le kula e ile stage po le vai ngo le ngali ma mafutanga e alu fa un pe wo mo mali ai le o se me e fa le nga kula me na a mafuta lo le ngali ma ua makwa masangi o le me ala le stage nga ia ku ia o le a mata on falling mai ua mo mali e se aku le lofa fa na naule na e mo wa ku ai foi le stage ko ya ngai mai kwa malosia pe amakua ya le ngali wa mo mali aku le alofa fale na nau fa ana nau o le ske pulo ngalua nga o le vai ngalonga lua la sili na ta wa pe o le ngali ile vale na o le tatau ile ngali o nga mala malama e fale nga kula le melnga ale me fai e ka longa nga lu ila wa e fausia i el mela ngi fe met ku spaia fausia le melea o le fe fa pale i le vale ngali ma le melea ia kausolomua ona ava le tasi e le kasi. Ia loa le mea e lua e ku pikolua e ava le tasi le kasi e ava le fafine il kamaloa ai lofa kamaloa i le fine kalanga le kuspa ia e il talango fai tau le kusi le ungali mai o le ungali i fua umanga ngangof o lo e faile la honeymoon o lo ile vai kulo ko ke le ana i o America se vai tele e mafai ngalo alo i tangata ai ele me e malo si le current o le cafe vole e ale le alo tangata e nga ese le me anga ia o le ngali la wo haya mo me va fo ye va alo ko fuar ka kamal va alo ia ale mana onga ia la o fa kasi ia maka ile va matua ia failo ia il kamalo le onga pisingisi vai kula fungo mo me alua manganga o e ke rua ka ungu fa kasi ise taunu unga po se destination e kasi ole me fa ku kia olua ia lua tau mafai e ke rua alo fa kasi nga alo fa pe ia mafai ka mafai ales e alo inga ia pi males ia lo le ngali io lo ngali fia oro e ke lo e uma ele ikula ole lo el tamano po fele me walu ia fi ole lo fo finge le me o café ku ngi ai le va alon tolu ole tala la pise kala wa kala mo ale le sona tawa ole mele ole ngali malei ule le ole ngali i se tu langa le ole ngaluenga fai fakas kai pe ole mele nga fai el tane male ava e alo fakas e fe e lua iku pe ole kala leng fai e paulo ya ile ngali fa be mai e alofa le tane il fa finge ai ava le fa finge le tane kai pese me foi le se o se bank se ke unha coupe e deposit el kange il la ke unha coupe il mele ole alofa ai deposit el fa finge con le bank la bank ka kasi la bank e deposit el fa finge con le bank il mele ole fa alo gelo ana lu fa kasi le ngali e principal fa kuspaia alofa le tane le ava ai ava le ava il kang ke lo le unga e uma fonga o la o fa kasi le ngali ai a fai e le fai le menga le fe avakai le fe fa pale ai le ai se alofa il kang ke lo le me foi la ku o le ale ai foi se fa alo e fiki mai ele fa fine so le upula mo o lua ngali il ngai aso mai le lua ngali o lua alo fa kasi
po alo piko kasi wa e ni sungali e lo fal kange fa fin a le a mio pa a fa fin e foi ni sungali e ava ke le fa fin et kamalo a o le fia posir kamalo o le unga ngali fa benga e ia sungali fa mat kala le sefe o e ngali o la ngofu a me mongia wa le von ke ola loko inga ua ina ua le faia le awala ta ua le fe fa pale pale a lofa le kasi hava le tasi le tua se e lofa tu se ulungani i ole ai nei tu langa fa pe nei la a ingal nei as so ani ate la ua amen.
O te pese, mai lava pese le Hallelujah Worship Team, whamai ai le porkalame a reto o leola ne fo tai ao le tawurunga le ne fo i yaso moni le whafte tele lava na sanga Pastor Lafa le kopa, ma alo whafte tele mona unanga, te pena il tahatu a reto leola, ne tai ao ne fo i yaso a toa. Tau tō mara rene samos for lima, eva tolu a moto, tolu minuto lo tolu tā leo le tu la e fitu, la so se fulu mara fitu, o a perila. Ana mea tupulu nei aso e tau sanga o mawai. So sanga lua fe maleiva ia ole so na avea I fo se tasi sa avea pale mio New Zealand Helen Clark o ia o se ulua itama itai na avea administrator o le UNDP. So sanga lua fe fultasi Game of Thrones lata ti fangan fa lawilo ina fa pena fo ile ata lawilo o le Thor ile lua fe fultasi lua fe suluiva Beyonce ia malana pesele na sa fa ina Homecoming o lana new series le na ilunga o le Netflix. Nisi na wa ingai mena tupule nei sanga. Ia so ua mawai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Au kilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa liin tamaita ai mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o mai le no fuanga I tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia. Oso. Sure, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La we a un show so. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yait kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duinga. Ai o aku rea fi wa show lau ka mai lunga lawan. Ma wa umma koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O feet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pevile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Ta alofa Samoa, e mawhagirap sosoni atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapaui no pauna, maisela, mangyeso ma le kanesa. Maule tie whaamamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea products po o loha e sosoni e whaala mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ngali ua mawala to pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Hey! In this update, Donald Trump says a 10-day ceasefire between Israel and Lebanon will begin in a matter of hours. Militant group Hezbollah says it will abide by the deal so long as Israel ends its attacks. The BBC's Simi Jalasolo says the ceasefire buys the US president some time as conflict with Iran drags on. He's already framed this as a conflict that he's helped to solve. But the question is whether this 10-day ceasefire will last or whether it might break down like previous truces have. A rahui is in place on the Tarawera River in Kawaro after two young boys were killed when a bank collapsed. The 10 and 12-year-olds died while playing and fishing with a group of children yesterday. Local MP Dana Kirkpatrick says there'll be time to reflect on how this happened, but right now it's about supporting whānau. These are the way Kiwi kids in regional towns live their lives. They go fishing, they swim in the river, they do all of these things, and this is such a tragedy. There's worry the new warrant fitness regime will mean more dangerous vehicles on the road. Vehicles of almost every age will get their warrants extended, with 14-year-old cars only needing a WAF every 2 years. The Motor Trade Association's James McDowell says 1 in 3 cars between 8 and 10 years old currently fail. Tyres will be getting worse, will be damaging brakes, damaging rotors, and if people aren't taking care of their cars, if that 2-year inspection is all they do, then these repairs could get quite costly.
The RSA's Poppy Day will look a little different today. After more than 50 years, the organisation's introducing a poppy made entirely from biodegradable paper. National President Tony Hill says it's due to the retirement of specialised machinery alongside growing environmental concerns. It wasn't cost effective to try and repair the machinery and keep it going, so we had to look around for something that was actually sort of a bit more modern. And that's news. In sport, the World Anti-Doping Agency's reported progress in cleaning up the country they claim is the worst offender, India. The nation's topped the Drug Monitoring Agency's lawbreaker list for 3 consecutive years. That's considered a red flag, given they're scheduled to host the 2030 Commonwealth Games and bidding for the 2036 Olympics. The agency also has concerns over India's role in supplying and manufacturing banned products. And bowlers continue to face a perpetual spanking in cricket's Indian Premier League, this time in Punjab's 7-wicket win, chasing 196 with 21 balls to spare against host Mumbai. The Kings' Arshdeep Singh returned figures of 3 for 22, the only player to concede less than a run a ball. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tātou toi a siasi lunga o le awala tele a tāwale na pau lava le vaenga o lo mai tawa tole nā lava o lo o a Faisi Slow ia mai iei nei vaenga poloka le taimile nei ia o lunga lava o le tātou Northern Motorway e pe ona lipoti atu ia i le wha lava tau tāwale o lo iai vaenga la ia o le mamafa le traffic vaenga nā mai on the southbound mai Albany anga ia tu North Coast ia e whapena fo una a mata na slow down le tātou wanga ia tu i lunga o le awala lau papa and the city bound lanes au nisio vaenga umau tātou awala ia o lea tu maule lanu sama feo lolo ia o le nafo e flow le lei lava le traffic mo nisi nao vaenga pau nā whaalabala tau tāwale tau tua nā saunga le mule o 12 minute te ele tu lai fitu Tasilima i watolu amo Radio Samoa. Malo se fomaria le nei taimi o le tai au fau le ia mana mamalo le whaafonganga mana mai moa le tunu le nei fo i tai au o le vainga lata mai le nei le tala o le tau le tātu a mata mai Samoa. Po vai tole mana mai langi le tau Samoa te le balu i Samoa le nei vanga le tai au wingo le tau i Samoa le langi le nei le tau e whaasoro na awa. Ia se makana fo iniso vaenga le tunu e pa uai timu le so e mawhaina o le tolu se fuluanga le tolu se fumaratasi i degree Celsius morunga le vevela le e Samoa i le so lua se fumarfa i lona maualalo. Ia whamoe start of ta inga Samoa mara sui le tātu Radio Samoa i pia tu langana e whamabonga online pe ona mawal tāra pakalame le nei fo i tai au fau whataro whatuai le tāra pakalame le maro le tunu lau mai moma lau whafonga le ngatai America Samoa e whapena fo i Samoa. Look on Facebook, mari YouTube, whapena fo le tātu wala leo i Samoa FM 106.1 malo lava ia le soifua manuia e le nei fo i taimi o le tai au. Se mai talo le tau i New Zealand nei Pavatu le telo vaenga o le motu i saute e vaenga o le motu i saute lo o i lapta inga mo tulanga o timunga marolosi ia Pasavili. Heavy rain warning mo Westport e pa o timunga ma mafa timunga na wauli o le Savili whaasoranangi malosi mai e le tulangi si sifo. Balu se 4 km reitu lalo na malosi ne so taimi se 4 balu morunga na malu le air. Wanakalo ia heavy rain watch le so pa o timunga e le tele o taimi ma Savili whaasoranangi malosi mai matu se 4 morunga na malu lu. Queenstown heavy rain watch mo le nafo i vanga na motu saute e whaasoran pa o timu e la o ule malosi fa Savili mai matu se sifo se 4 morunga na malu lu le so. Greymouth heavy rain warning pa o timunga ma mafa timunga malosi fa Savili mai matu se sifo balu se 4 km reitu last full fitu morunga na malu lu. So nisina vaenga o le motu i saute no i lapta inga o le tero isi vaenga timaru langi le leili tau se furu iwala morunga na maru o le Air Nelson langi le lei lo se furu morunga na mawhanawhana inu me kako. Awa opa o timu se furu ono morunga na maru lo le so e le vavai atu Alexandra awa opa o timu se furu fitu morunga na maru lu Blenheim langi le lei pa o timu ni so taimi se furu iwala morunga na maru o le Air Dunedin whaasolo ina awa o le tau e pa o timu ni so taimi. Malosi Savili mai matu se fitu morunga na maru lu male. Ayo kana stete, good morning. Malosi fo manuia langi le leili tau mo tau awa i nisio taimi. Savili malosi nisio taimi e mai le tulangi si sifo. Fasolo nangi mai matu.
ini so taimi le tau nei lo sifulu mo runga ma fana fa mawina mo kara stete le nei yaso se mai talo tau I le motu I matu kaitaia pi tola balunga lunga ni sila fasolo in awa pa utimu ni so taimi lo sifulu mo runga ma fana ma yatu I le la mo Wellington ma ro se fo mo ia pa angal tara pokalame la mo Wellington langi de leili tau mo tau fasolo ina pa una wanga ma mai ni so vaenga I le awoli o sa vile fasolo nangi malo se mai matu si sifo ni so taimi sifulu vadu mo runga na malo le e fa mo wina mo le mo Wellington e le so fanga rei langi de leili tau pa utimu le awoli lo sifulu mo runga ma fana tauranga langi de leili tau mo tau lo su tasi mo runga ma fana tau po fasolo na awa pa utimu le so taimi sifulu fitu mo runga ma lo roto rua langi de leili tau o timu le fasolatu la o li male fiafiana nei sifulu vanu marunga malu le Air Palmerston North sifulu vanu marunga malu le soe awa pa o timu ni so taimi New Plymouth sifulu ivan marunga malu le Air awa pa o timu le nei fo yaso nei pia lang le le tau lo sifulu marunga ma fana Masterton lang le fo le tau sifulu ivan marunga malu le Air Levin sifulu vanu marunga malu le Air awa pa o timu e ni so taimi lang le tau Hastings lo sifulu marunga ma fana lang le Gisborne Los for Loma Lunga Mafana Kiri Doa and Matone awa pa utimu ni so taimi sifulu iva marunga na maru le e fa mawina mo Kiri Doa le so no whanga whasalanga radio Samoa Tamaki Makaurau au kilani sifulu whao I le malu luna nei vanga le tai au e o taua tata mele mala malama awa langi le lei me fo le tai au winga na tau le so awa langi le lei ia le tau le nei aso los pulu morunga ma fana tai au pe au dia awa lang de lei pa unai wanga fasola tu le fia tai au los pulu morunga ma fana tai au fasola awa lang de lei le sa pa o timula so fua lang de lei le so dua mala so duma la stoffer va yaso o luma na ya pa bongo ma nau tu na mai la mai tau nei foi taimi ole tai au I vale wo cha nei ia le tu la fitu te le talo ngale la fanga solo ri fa ngol ba soli ma na ya ole fa wo wino le Super Rugby ya ma ngai foi ka longa le la fanga solo fa ngol ba ya so pe ya makaka ko blues na ki yes na nei talo le blues ma le Highlanders o te le talo I Eden Park ia on faso solo toile le talonga le Waratahs ma le Moana Pasifika na nei foi ia te ole afaleva te ala afaleva na nei ia on talo faso solo toile tai au ma e ka longa ka ia ia talonga le sifi ma le Hurricanes le na tai au wa ma ia ka longa ia te ole fitu le fiafi yes ia Brumbies ma le Fijian Drua po foi tai au ia o le tulanga ia iso e ma le Force ma le Crusaders yes tai au ma nei okay so talonga na Super Rugby ia la fenga iai ia o te lole foi fanga solo tatu tamasanga o le NRL ia o te lopa va tunta alo Sea Eagles ma le Cowboys na po sole o le aulea North Queensland Cowboys la ki kilong ma ngai ke le ma lo se aulea matanga mo le si sole ale nga bari fa le ia Sea Eagles ele ke le se ma o Sea Eagles ana po tolus fulu ai I le ono wow ia ole sola le ala e fa waula ta alonga ia ole Raiders and Storm ia ona ololea ta au ta alonga le Dolphins and Panthers ia mal ta alonga le Aotearoa le Warriors and Titans ta au awana imisia ta ole lima le fiafi Rabbits and Dragons o ta au fo I fa pena fo le West Tigers and Broncos le sta alonga mana ia fo ile ai sa ia le lei so ole baba ia turina te do ta alonga la fanga solo o te lo fo le te to fitule Hong Kong ia o sina tamasanga mana ia te le la fa solo ko I ka ko ia fo I pe anche ba ko au fa popole I le ko fikule Hong Kong te sanga ni pe la le draw al ba ngo li o te lo le pool A le pool RSA South Africa ma Argentina Spain ma Uruguay le poko sa mai au Uruguay wa au le sa su abno mai Istanbul sanga le lawa in Hong Kong pool B le yai Fiji Falangi Samangi ma Germany Germany for le sa au le sa mai for
qualifications rounds ina fai Yeah. lena le sa malta to mon Samoa pool C lai Australia, New Zealand, USA, Kenya. Oi se foi au do sa mai foi USA ma Kenya Ja, og pools nile vejnger og lige var jeg to foi le lo på for vejnger kommer i gang. Tamai tai. Pool A o ia New Zealand, Ja. Fiji, Japani, and Brazil. Pool B, Australia, Canada, Great Britain, South Africa. Pool C o ia USA, France, Argentina, and Spain. Wala no vinga pe fo nga mai tele au ia la wa mana ia wa ka felo lo mai au ia la so something i le Hong Kong seconds on the weekend to ja le na o le tele na ta tu ta longa o le afanga solo ele fa una de foi vai aso Pacific series for leo le ta alo tato la le our black ferns leo le ata alo makana ta ya. Okay mana ia Ja, le na o tātou talonga na o leo le a tātou a mai ia ni se whawhiwhianga musical tai au. Maltātou pukalame ngana Poratania, think a minute. Ia leo le wa maurukako wa mongo ka fusioka koe sa mo sui tātou redi sa mo i pia kako kakara ko foi. Ni se meolo tupu sa mo. Ia mai fortu lango e headlines mo le taurunga le tautua foi le whionga leo lori. Ngal mana ia tātou talo mai sa mo pe tātou wanu tātou nei ia ai mo ano ma tama whanau sa mo o la atau sini opo i tātou talonga whai onga vai aso ea alu e marako alu e marako Ia, manuia talo manuia for tapua inga Sfurtolu tala jola fitu good morning Mana yesiba Música mali Sema ya night Siva
Talofa lava o a o lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Since we will spend much of our life at our workplace, let's complete our checkup that we started yesterday to see what unhealthy conditions we can start changing to improve our daily lives on the job. A fifth symptom of an unhealthy workplace is sleepwalking, kind of like sleepwalking. Your body is there, but your heart isn't. Your enthusiasm and expectation of a good career that you had when you first started this job is gone. So you spend more and more of your time daydreaming at work or escaping through activities like personal phone calls, the internet, the coffee or tea room, or other non-work activities. You may have even lost hope of ever moving up in that business or moving forward with your career. Another symptom of an unhealthy workplace is where hard-working go-getters and innovators are criticized, teased, or even laughed at. Your ideas for improving things are rejected and put down, not only by your fellow workers, but even by your boss or manager. This can become the crippling, even crushing side of the tall poppy syndrome that wants to keep everyone down at the same level. Even if the employee who wants to improve is not going to hurt his fellow workers, they still don't want him to succeed at helping the business grow, simply because of their petty jealousy. So every day you're surrounded by insecure, backward thinkers who hold you down from achieving the career you could and should have. The final test in your workplace checkup is to ask yourself, do I make a difference or just make a buck? At the end of my life, what difference will my life's work have made? Will I have fully used my abilities and personality to help change people's lives and my community for the better? Today, why don't you ask the one who gave you all your abilities to take charge so you can maximize them for his honor and other people's good, as well as your own. Jesus may guide you to a different job or keep you at your present workplace, but give you his strength, wisdom, and love to influence your fellow workers, to start changing your work environment into a healthy, happy one for all of you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same... Radio Samoa. Lua se furu le wata le tu la fitu ngal man mana fatas mai le fianga le alo le isu le ta to read Samoa pio ya fa lo telefon telefon o lo tu pui Samoa ne fo ifa on fa so ta to yai ata lo fa te fo ile nga fia le nei tai au vi le liu ta to le ta lunga nei va ya so la o fianga le lo li yo e fa tai fo i o le ai ta to filo ia skolaiden fa lo atu o lo o mau lunga le o ina le masina i le soi fua lau le fo i o lo pio ngal tu sala fa pele o so soni ya wa fo i le nga ruanga foi pe ya status ma lo o se fianga tele le matu fa la veatu i te oi le tai o le tai o matu fa lo atu e sa no ai ma lo soi fua lau le ia mo wale ola tamai mo wale ola o fu i ke fia fa la vo ile le ai fa la ai ma se me memoria i fa la ya ai ile ya ele me faianga ku orga ko nga ruenga tau longo ya status le nga le tunu fa fonga e fia apo mo fia lo po mai tala o le va ngo le tunu a tala o le va ngo Samoa ai malo tu malo va tai ta to ma tala nei tai o le va ya tu o mo wai tu po tau yo me to tino ni so ai ngo sa fa na ngai na o pe o le si Samoa nai masino mo vai o le so le fa mo fero i foi le committee le ma le fa ulu le foi le official mtanga ruenga puno ofa na tu lam si mang fero e la ma le to te le a inga nei a mesha ma pisinis wal valus fu le no ma fi o ngai le o fi ai ma pisinis ye le lo pe fi pisinis ye na fi le pe le tise okay le la fero ye fa ma tu le sei ni nga liba
ia ma tūlanga fo e whamautu po e wa manuia tā sanga. E whaia si te reo le tupe le wangale e tia upi se meo o le varu miliona pea. Le tupe le sa wha eloa mai e le pāle mia e se whaeroa inga fo e ma tusitala talue nei. O le tupe le na o le fua e tu whātu ia wa a fua e le tau o mea tōtino a fua e pusa aisa. Ia e le tau ngō fia pusa aisa a whae o le masini fo le e maruru ia e fua la le tupe ho le tau ia le tupe le ave ile metotino le ana fa le ngaina ai e te lota vai Karosia nga le anga kongu le pere tise ia wala ai o le tulanga na ile felo inga le fa nei e pa manino e tulanga ia pero la tala le tofa foi le wa e na wa inga o le na mauti no na fa la ngaina metotino on o le pere tise ai le ve fu isi nga langa nga fa de kongu o le ora la ko pa o tulanga na awa o le ai inga le sa fa tino ye va tulau tal sanga no le o su committee ho ile e va vai tonu po mases po le almeto tino le fa le ngaina yo la to hula wa la to wa mo tari sa si ko inga o le anga langa kipo ki wila o le avo o le pere el tise e u ia le por kipo ki wila o le vanga le anga la wa vi fa ki kilo ai sa o ma le tise ne va temi sam wale ele to fa le tonu ale tise talu ma e masina le nei sa soa so luo fa le tonu ale mo tu ato poru sa fa le tonu ia le la ia va nga ia waia ia sa ila lo le parpala e so ta i mai ia nga i de fa le tise tonu nga no fu so o mu waia wa sa pu mai ata ele va nga fu fa la tonu le tise ma sila fu ile tunu i la tu penga te pai lang fa u mo me waia ni underground ya le tise o le va tele tu sanga o ila lo la fola fu se fu nga fu ile pa se si wala pui ai tatu wai la e wa pi fo ringa me le la alu lunga o ile ta ipo wa wai ia sa alu ila ia pi o le te tenga na wa tele ti munga ma fieta usanga o ila lo ai sa o ile va ia tu langa fainga tal na okay Stas fo i o mata upu fo i sa tutuloi na fo i le atunu o le tulanga le whaonga i no ta avale fo i a la tu lava no e whala wai tele mai fo i la wafionga lalo li le vai ia pe o le mata upu le ta avale fo i le sa ave le tu sia le ofisa sili po mtanga vengo tupe o lo i ai le vai o ta avale i o ba o la tu fo i wha manu sir ta ia le whaonga i me to tino ia le tu le sa ave o le paulu lunga foi mal pura tanga vengo se fo malo ina e si ni ta vale la te fa o la fa nga ina o ta vale mo stasio poloketi ai si li fa fo yatu ai fa nga pe ta vale ina batu ye le la o mai le e u vola fo isa lango biel fina ngalo le minsta ya le o to fa ilo mai sono fina ngalo le asona ngafi o te la tu anda pile so ia wa fa pena no sala pule male minsta fo youtube ia ma fa urunga fo yo mtanga runga e lua ma minsta se fo malo loi ia ma te wa ia le loto i fale o le bala le ia tonu le fo mai pina ngalo minsta ia la wa yo minsta e tu langa te fo fa ro o te ia la ia langa ka ia la la fa ru mai ka nga mai ta vale ale tenu a me ta vale malo si la fo i te vai man fa fo ngale tunu o me to tino a se ta ua ia ta tu tunu o le fa tu per ta tu malo ia rona winga ele tau fo na so ona fa nga se tu langa vo le fa nga e au no ma se ta ia la e fa ton wai a wa fa nga vo le tu langa pura ka ia la ku me ka vale al wai e tonu e le tu langa lena a ke do le wa umana lao le mta upure le vo mai fina ngalo mista ia la uto e ta uto i il ta uto ngai ta una fatino so o ala la me tono ia so ta inga minsta si o sa ne la ta fa lo ka te lo ta no o wa la wa ia sa le te vai o le wa mai fina ngalo le minsta fo ia la wa so la pule ia a fa so ta inga le mta o le minsta ia ma le office city
pe ole chain of command ho le alwina le me ho le tato upu masani ho le se sidi ya muri mai ya mo bat fa ton ya tulanga fa pe o langa tulanga na to na fa tino wa tu sale tulanga ile fa tino nga luenga le bole ma o lunga i mo le malo ia mana loifo tato futa te o mai ya ile fa sino mangal na e fa tonu fo la wa ya tato nga luenga ma tawa to lo fianga ngal man na se sifa nga tu pele o la fa mtu wa tu mo tu malo e lua so sani mo le to ya wa o ngai fa ona ta fa tartalo ra titi ia pe o tu malo te tele ai i fleata ma vai maunga o tu malo te tele ana e to tele la tu tanga palo tai lola e lai tu malo ia sa alu wa poloka le tu faina fo se la ulimas fulu ia ona o le soasani fo ile to wa onga ia o le la pena muta ona ua mai al se le ni wa tasi ma le valu ni sai tu malo e alu mai al tupe al fa la melen tup ona ua matauri fo le nu melo le lola le sai ai palo ta tere a kuso a matalona fa tu soasani le o to fa popo nu nu melo lola o to tere atanga rona wingala e ai tu malo o mal tasi ma le valu miliona tupe na alu ele umana tongi tua le soasani o te lo ina le ye fina ngalo le ka peneta fo ye to fa matu ule lima se lau fast food wa fele ave e fa atino ina ye fa mai ale le tu fa ina soasani ma lo fa te tele mole tala ina male fa lo tele no nei va nga ye mol fa fo male jono nei tai a mo ni male tau sa mol nei tai ele o ye fa tuanga poni la te ino fo fa ma si o le tau mo tatu o tu no yo na lo fo no uba o wingo le tau nei as for ile te vai mal fa fonga fo ia Samoa o se vai nga vai o pe ma o le e o ta o to i lungo le tunu e o mai a o mana i timo ya fi ai Samoa i ni si o taimi o le tau mo poru mo se va i le so e a wo i ni si o taimi fa pe na i timo e to lu va solo e ono feololo le mamafa fa pe fo i wila ma fai tili ya tala yo le tau mo le nei as for ile e mi sei la tu na e la o tu fa velave ia ma tu ta faonga o tu fai poi ponga na la tu foi mai sa le to lu ngala tu mo le tuno e ta ru tala mai sa mo pe ta valu ya ma tu na no fa fo yo ta pe na mo fa fo sa mo fa mo o le wa fi sta si o tama ta i lo ya si ni fo i tau veina le tofinga le superlestene o tatu fam sino ngo pulu mo swafa o fa moe o le stop your bass o le fa toto ai ia ma tau avelua i lo le tofi superlestene wa o le sitamali isa pilipili ia i le superlestene le tau sanga lo o to ia le la o to lo superlestene le tamaita i lo ia le o pilipili o nisio tato telefo el fa ngol vayaso ia o tala mai fa amsinonga ia ai o lego ta pena ia le tai fo imale vai fa o foi le ta pipi e pidi ia le fa ngo fo el fa amsinonga lego solo ia i no fa le au ngale mori ngo le fiong le palmia wa la tai le fitu miliona tala se fe so ni tupe o le a fa matu mai mo Samoa ile por kalame foi o le pui o tato o ngasabi ia ato ai ma se tala fo i ngā ruenga whaalawi loa le whaalawi tonga leo to manga mo e pōpua tia ta ua tele whaalawi loa fo i nei o whautuanga ma tima inga te mwhai lava te e atu sa wanga e tonu nuu ma inga ia whaalawi tele a tātou tala fo i te matani te bai ma lo va taile tino ile mai mo mal fa fonga mai o le ta le valo la fa lo tele mai ta tu tala na ya wa fo ile si fio le tino tele mo lo tu pisa mo ya a ta tele fa to fa o le na ma wa ne va ya so o ta tu a o mo na pacifica fo ile le tele no ta po e mal to sala o le o ta fa le to no mai sponsors ai ile ti ti lo e paulo le au o le pe e le mo na ya lo sa mo fo ima matonga o le ta alo ai ma le foi le levo la capile piqueia au tele New Zealand Australia ia ai ka te talo ia ia
wa ia tu fo I penga te fa ilangi na file tala o tala fa no ka mo nga o ma fo ia o ngal mana la ina o ma fo fa o kwal tau sala fo ile ina o sa kala fa pe o malore si sen le alu ngai ma ka ai ko ma fala ia ai o te o to fa te o tu le fiafi o pia I wa nga fo fa I lo tu langa le fa le tonga me se tu langa tau tupe le pu ina isi sa maria nga le le pe o fia so swani tarsia ai moni le leilo finangalo te bai o I le fa to ale mo alo fa na wa sa mo fo ne si ai fo tu langa le atina al talonga ya baba ya ia pe atau fa le tonu mai paula o fo pe fa pe tu langa tu tupe te vai mal tu sa o lua te pena mai ska ko wir pelo nga ska ko ia ka ko so le wir pelo ya mo ko so nga ni sila ka ko America ia o fo nga de Euskadi a ko mo fo mo singa 5 miliona ia ai pe o nai tala ho ia pe ngai kala fa pata le tai ao ia ai tu langa tu ia ai longa I si a o tu langa o fa le tonu se le ni mai la to o longo ia fa pena ona tu la mai tu langa fa le tonu ai tar si ia o ia ni sa maria nga le ia lo fa le tato mona pacifica o ale ke o pulo mona pacifica le wa ia ko le la fa le tonu malo faftai le lang fo email le ko songa lo wili pai no pa wal me ya wangi vai mena ko ko muni mani wili pai no yak ko songa real weekend faftai to man le ta ya pa pena ko te vai mal to sala ya le la vatu ya le fianga ngal man to man va tanga vai tipi o tanga vai su o tanga radio samo pia ya ma tan ra foi follow tele melo to pu samo ele fa unga ne foi va yaso na wa vatu ya ta to tala follow tele to lunga lanto tour ya taru tala mesa mo pa tala malu le tayo nei famna ngas fara o nei foi tayo Nagos para ona sa Royal Nation for fitu a perila o matala le telefoni tolu fitu tasilima e watolo lo mo fo le no ngo tato email on air at radiosamoa.co.nz ma fa ne fa on Facebook mari YouTube re samo wa mana ya tele le na ai o is fo mlinga no pito ngal mana ne ta ya fia fai fa mangia nga kwata vai ia sawa okay o le fo ele o estava au lungo le email elo e fo ise fo mlinga no tato email e fo ringa mai fa si fine mo ke la so fico a pedina okay le le fo e na o to sia ke tasi a se o va ya ku I pico le ke a wo se fo mlinga pa o ya ta wa le okay le le ya a fa fo ban nei tai a o nei lo wa so fua ia a wol popoli o le la fa mlinga tu tanto bokla me ya te oi ele pese ia mai se pese mona to ia fa mon okay le le na mai ya al pese le fa fo le ta lo was fa na ne le se fa la mai fa me lo was fo ya mania te mau mania te lo to sei fo to lo su fa ba ile mauta olo utama olo utama sota oma ile mauta oh yeah fia fia ile meuma ile mauta olo utama olo utama
mauta olo otama olo otama Sota o mau ile mauta oh yeah le fia oh yeah le fia oh yeah le fia ele meauma ile mauta olo tama olo tama ele meauma ile mauta oh yeah le fia oh yeah le fia Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. There is joy. I was walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my father's house. Praise pour out. Let me hear you shout. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Talo for Samoa og Mr. Cowboy Lenny. Far for funger med mig mor mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! Palabla tauta vale le imamau te le atu I le vaenga le Mount Wellington on State Highway 1 corridor. So o faila sipisi o le vaenga le na around Penrose ia maleanga ia tule na I Mount Wellington. Na wakilia tato lane silunga le Northern Motorway e pei ona ia I le taimilen na se imawai atu ia o le naolo o mamawhale traffic na I vaenga ia Albany alu atu Greville Road, Constellation Drive ia whapena fo ileanga ia ni ngai North Coton o Nima Road link I le taimile nei faisi slow langa iatu I lunga tato a wala lau papanga iatu I le taulanga. Nisho vaenga lunga tato State Highway Southern Motorway o mai tau watu city bound faisi muffled traffic mai I Mount Wellington faso solo atu Green Lane and New Markets I le nei taimi o le tae au o nisho vaenga o le lava e mai tau watu na lava e flow level tato traffic tu mau I le lanu sama le tele o lunga le awala lona winga feo lolo le traffic mo tato mani e tele ave ta avale lau fainga malanga le taimi o tae au te su val minuto en tale le tu lai val Radio Samoa Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa Tasilima I Vatolu Amo O ti ngā ngau
nifo. Whawawhi nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Great South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Hey, hey! Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell, so we are oil pele, pe solo to famaoni, idei maolo taso o se io o ileoti, ai fefesi o loto ne o mao. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, o se lave mai, o se lotoa. Ai uale mawhai ele manuel sopa, e tau o so lava ile mea pogisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Se ala ngawa, po se lave mai, o se lotoa. Ai uale mawhai ele manuel sopa, e tau o so lava ile mea pongisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano. Panana Jerome Gray down the Vaisingano no choice futolo biro jolo jora talo le jula valo le tolo o taro talo mai sa mo ne vai aso pa talo valo le town nei fa talo fa Tunisia pa angal taro pokalame lo mai so se tafora ne kelope lungo Facebook mari YouTube pro le samo malo lo se fo man we are nisha fa mai lungo tanto wala le samo FM 106.1 malo lo le se fo man ne time le tai how te la tale I vai samo wa le vai se taro time samo
Ole vai asumuni o onga malolonga nei a onga holiday school holidays ia te foi nei whanau na onga ne foi vai aso well o lo ia tātou about just more mai le domino pizzas ia mo nei whanau te lo le o afo tangata malo e mau alanga vouchers ke roi koru large pizzas garlic bread and 1.5 panguinua ngai ya oka ngai so le ana yelna lunch manai tamai ti lewa ul yeah asawa okay the late so ole tato so titilo etele a malo etele tau sumai il tato ofisa pikia lo ete bal aule numero le la batu ona batu le code number e batu le ana masera ya le code number ya te o pe fa pe o le la malo ia nga ya wale le pizza la kala kanga o pikia la price ale Domino's ke waru se select pizza awa ke ari o Pizza Hut ai le Domino pizza po le leo ingane so sani mai e na ia tato giveaway so ne foi tai ia le late so ole fo fa fengo fiela tato sido nei tai le late se ki loko pe fienka ko wina sem fenga mo ngi kai nga le ka di merka ko se pe ia wala nga sa ka ngi bo ngi va so ako ia la ki bo winka ko ba se ko wa pule aka wa ya pule ma wa ia nga okay le ole facili mua il sosan mai Domino pizza fa tel pule nga ma fenga rengal Domino pizza lo sosan mai ol facili mua ta mai pizza se limba or chicken range pizzas alle Domino pizzas ya le tolu fitu ta se limba mo tolu ia wal mela le mo le wa foi wala ngole mo pe ka ko si limba tolu amole kering fa fonga mai ia to te to no ai nga fa pela le fa fonga mai no ka vale awole aver ka vale ma pili ken fongi fa pela te fenga wenga ia ba ai oi kuri fo i lo vidi mai ai amole va no ia ma se tanto lo fa fonga mai ta vale ku ga ka ngai o le passenger seat e vidi mai ken fongi tolu fitu ta si limba va tolu ka le fasiti ia ma wai le ole langa le ole fen fa fonga mai to telo tanto tono marumota ina ua motsiel tato ta sini me betul amo nei eva yaso ya le lei for so Domino pizzas or city fang of fina mo tato fai on for ya fang of fil city so ya e fang ka des fang ka okay le lei ya le fate talita telefoni ia ai fa tai le pulenga ma fenga renga le Domino pizza so le wa mo in kako ba tu si pe afa pe paiona sa o stali si paiona ma wa ia kako fa donga na wa sui fo ile ai ngai kam kila ko sa o le ia le le fo I on le pe fo nga mai le o VIP pizza se sim le dai ai fo ia well fa pe ke kali o ya me la e mo mai la ka ke fongi ni ke mo ja ya ia le ta lo fa ya le Hello. ia le tali facility Yeah. okay good one Yeah. Well. for le on ape on SGV po le kio kape ya malo se fo okay le o facility ta mai Lima chicken range pizza Domino pizza Lima. at least 5 At least 5. dua mangai fo There's Hawaiian, there's pepperoni. Chicken flavored pizzas. Oh, chicken flavor. Yes. There's chicken wings.
KFC. Pizzas. Okay, cho trong phải mấy à? Cho trong phải mấy à? Sau đây xin lệ trả lo phòng. Malo, tawai. Malo le sui fua. Ya, ori sua fam. O tui. Tui. Okay, lele. Aquele flavors le Domino pizzas. E fa le moa chicken. Ka ba lua. Spicy chicken. Male. Range. Malabalis? Male bacon range. Bacon range. Okay. Curry and bacon, please. That's bacon. Bacon pie. Ole moa lo causa idi. Ja, for pizza flavors ale Domino pizzas. Fa ai moa. So ole ala se pizza se tasi pe lua te tau Silvia. E fa ai le moa. Spicy chicken. Spicy chicken. Yeah. Is pizza le Domino spicy chicken ngan le. Okay. Ole fa me fam singo ele skako flavor pe ngan Domino fa mo ne a tui. Ko ma fo ko vini mai. Okay. Ja, le late so ole o talia le staff silinga ya masalo ante o to vini mai se skami. Ya o nga ku le o le sifsili fa ngo fiele ke rope be ke o sa o mai. Okay, so for le ai ele stava lá o pizza di poi che le foi ko nga pizza la ko nga flavor fa ko foi ya Io kele. Okay, le ya e pe fa masalo ang fa di fukalo le fa ka fisili mo le fa Ya ku sape kasi se pizza ma wo mai. Io mana ya fo. Ja, ole na ta mai le Hawaiian pizza. Ja, pe te loa, le pineapple, le cheese, ja, bacon Ja, so o vai ngana le fa ngai le Hawaiian pizza Ja, pepperoni, ja, okay, loa la for cheese. Ja, mai se for flavor Ja. Okay, ja, le ke lawa sa amal ka dia le yo ma ga la wa no ka wa ku si pizza. Talofa. Ja, ko try mai Ala le fsil fengo vira na avengan man manai. Ka mai ni flavor le pizza, Domino pizza, se fa ngai ia le moa. Ole barbecue chicken. Ja. Male chicken supreme. Ja. Alo pak me fam sing. Pak me fam sing. Wala barangadu. Okay. Le lay for Okay. What is for family money? O mau. Mau. Okay. Mau male. Okay. Mau, on sai mai telefoni fa mon on sai mai fa mon mau telefoni de la kali mai sina ngan mana si fa karo fa mon Ya, talo fa molo vano. Tato bala. Mo kalo fa, bole ai. Ya, le pero oso ma speak, ya nga. Ya. Ya, molo vano. Talo fa. Alofa, tawai. Ma lo le sui fu, okay, la le scaf si le ia tawinga ka mai pizza kiwi flavor. Yes. Kiwi flavor. Yes. Any kiwi flavor. Kiwi favorites alle Domino's pizzas. O le kamalanga o le simply cheese. Ja, ma le kamanga o pepperoni. Kasi sao. Ja, ma le Hawaiian pizza. Oh, congrats. Manaya tani. Ya, yung sa may lalay na. Pa special lang al pizza. Pa pusi ay pizza kaya ori. O pizza ngay kamay ki. Yoi. Ngalo nga makuha hoy de. Yeah. Mai ma. Marayak.
Mana ia. lava. Sa mai lava le kau se kau so taku le sika ko wina ia. Ya, masalo lang le fo I o ai foi lenga malo nge oi ka wina lenga malo nge le. Oi foi so fo chui. Ya. Chui vai le la fa fingo fil ka ko wabi le fa fingo fi vili fol telefon il ka ko fisa lua no lua. Ta si lima I patolu. Ya. Pe ake ale a for valu ngin kaya o ke vili mai la le kala ka ko fisa ngin kaya ko fi fi a for le valu poleiva ra vili fol le ya fa o oile na malo le kivo wen il kaya ka ko pizza ka va ku le code number e batu la code number ke al moi e pike ka ko e fa pena fo sto fine le na malo mo mai le no ka ko maro ni kaya na ya fa mo tui ya okay uso ya manuel le kaya okay ya wa la banga wo fi wo lua ya se ya mo sisi mo sisi kami ko fai fo ya Ioi. Okay le malo fa time mo la to sa makipoko man ngi ka ya Yeah, enjoy your pizzas. Ya la okay ola fa jara fa marstino mai fa marstino so tala mai sa mo le ya Lunga Altafa Luma Haya Anu lunga Haya Yo Haya Yoi Kami hoye mal papa tua Tau au Luma Pipungawang ay luma Haya Ya, Fau yai. Yo. Koso. Haya. Mana ya? Yo. Ya, sumu lunga. Sum. Haya, lunga. Altafa. Ayah. Ayah sabali vai luma. Mana ya mana vale okseni totono. Mana vai fafo, mana vai totono. Vai fafo. Ia, manu ia tele le fa ingole nei vai aso, manu ia tapo ingo tatu talonga soifaya up the was. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Fia fo i e toi whaafeiroa I lo tātu o tunu o I le whaaiungo le nei vai aso. Tawalungo le ngā luenga o talatau longo mai Samoa. Wa to lua nei lo ia sini o le tātu o tunu o tau aveina le tofinga sui Palestine. Ma wha masino le wha masino ngā whanua masuafa. Ina ua whiriwhiria le komisio ngā luenga lea wha masino ngā tā ua Samoa. Le tamai ta ilo ia sinia, le fionga ia silinga Diana Peters Roma, e avea masetasi o sui Palestine. O le ase e lua ai ma le fionga ia afamasanga Michael So'onalole, o se isi lo ia sinia no lua I tofia e avea masui Palestine, ia Februari o le tausanga e lua o lua tolu. E tofia ma whiriwhiria le fionga silinga Diana Peters Roma, o lo ngalue o ia ilono ofisa lo ia tūma onti, lea sa ia whaafo e aimata upu ese sa ia whina wina, I lumo le whaamsinonga whai tūma lo, ma le whaamsinonga mawalunga Samoa. O whaamauni a mai le ofisa sili o le pūlenga o mtanga aluenga o whaamsinonga, ma le whaafo ina mata upu tau whaamsinonga, le sunga papali I John Taimalelangi a whele le whiriwhiringa o le tamai ta ilo ia sinia I lea tofinga mawalunga, I le whaamsinonga o whanua masuafa. Ai o le fionga ia silinga Diana Peters Roma, o ia le urua I tamai ta ilo ia sinia, wa tau aveina lea tofinga talu ana mai a pasia le pāle mene, teu le tūlafono o whaamsinonga o whanua masuafa,
Lea o lo aia iai o se lo ia ua silia ma le valu tausanga. Talu o na ngalu e whaalo ia ma ua silia e le tolu tausanga o whainu o ma whaatino ai. O na tiu te whaamatai e pei o le whaia leo le mōna tanga. E anga waa o na talo sanga e avea masui Palestine o le whaamasinonga o whanua masuafa. E pei o na sila fio se tasi o lo ia sinia sa avea ma whaamasino sinia. I le whaamasinonga maa walunga o le tātu utano. Le fio ngā le sā te le rapi wa ai o lo whaururu iai ngā rue ngā lea whaamasinonga. Ma o lo tau aveina le tūlanga o le Palestine o le whaamasinonga o whanua masuafa a Samoa. O le stofi o le vai asa fau e pe o na whaeloa mai e le ofisa silo im tā ngā ruenga o whaamasinonga. O le awha atautoa ai le sui Palestine fau o lea whaamasinonga le tenuu. O lo o lipo iai mata ubutau i suafa matai. Whapea whanua whaaleanga no. I le tolu aso na sue e ilu mo se laulau o whaatonu mo li maua leo leo. Whapea mo li maua le sunga ia peta ia setu. E lango aila na te te i mo li anga o le whai ai ngā whaamalosi. O le whai ai ngai se au ala sori tū la fono. Ma le whai au ni ngā yo inga mātanga i se tēnei titi se furu valu tau sanga le matua. O le te o le afo le lima le fiafi o le stofi. Na au mai ai le whai unga whaatonu po assessors. Pa whai lo ai le whaamau ni o mo li anga e lima. Morianga ie au fiai le morianga e tasi o le tosoteine, tolu morianga o le whai a inga i se ngai o inga na whaatino whaasori tū la fono, ma le morianga e tasi o le whai o ni ngai o inga mātanga. O pētaia setu o lo ngalue o se whai whiau, i le tausi o le kālesia metotisi fau i vai telefou. Ai o le teine titi na fia o se tasi o la na ulotu. E to lua ta maa i tai maali e to tolu. Sa vea i la tau ma whaatonu, i le sue e ino mōri mau. Sa lango ai mōri anga whaapea mōri mau na la tau lango i le te a le ua mōria. O le asolulu se fulu tolu o le masina fōua me, i le afo le se fulu lua i le au auli, e toe vala awai lea mata ubutau whaamsinonga mo le tu ina atu, o fola sanga lo ia whaapea le lipoti, mai le ofisa whaanofo baba aia, e fua i ai se whaasalanga. Ua whaauau na te tala i tua le sunga i a petaia, ia inga ua mai a whaata o to mai le whaamsinonga, e whaatari ai le isi wala aunga o le nei mata upu. O le soli tū la fono le whai ai ngā whaamalosi pe a whaamao nia, o lona whaasalanga o le solo atoa i le whale pui. I se isi o mata upu tau whaamsinonga ua lata ina mai a sue ina mōri mau. O mōri anga i e iwa e au fi ai le soli tū la fono lava le whai ai ngā whaamalosi. O lo tua i ai se ali isa avea ma leo, ma ia umi ai le tūlanga wha leo le satini. O leo ua mōlia o la auli Magic Junior ngā tolo ai, e lau si le fia fo i le suafa o la auli talata ina. E iwa mōlianga o lo mōli ai, a o le na fia o se tamai ta i leo. O le asfaraida o nei vai aso o lo su e ai mōli mau wha ai ua leo, ana wala awa i leo mōli mau a leo ua mōlia, e lango ai lana tali te i morianga leo. O le sa avea ma komisino leo wa avea nei maloia, le fionga ia fuia vailili i Ken Kyle, o lo tula i mo le ua moria. Na tula i mai morianga nei wa tua i ai la auri talata ina, a o ngalue le mtanga luenga o leo, fale pui ma le toe fuata ina. Wa whailoa le te tai o le tua ngai ma le vaenga whaupu whai e pui a ia te taua tangata, i lana fono masani le nei vai aso ma le autu stala. Mo ta pena e whaulu se talo sanga e toe ilo ai pe a pidi, le whaai unga le tamai tai whaamasino, le fionga i a talasa a toa sa anga, le ua le whaamau ni ai le mōnianga na tua i ai, le fionga i le pā le mia, sunga la audia le mani a toa le ua tea polata e wafosi. O le whaai unga tusia na whaai loa lautele le amatanga o le nei vai aso, o loo whailo ai lea taunu unga o sue ngai mau, na tu inatu e leo i le whaamsinonga, lea na mōri ai le pā le mia maisi tangata e to lima. Me whananga lea mako kalawai mako, e kawa mako piki mane, whaamsinonga ne. Nā kere mea ia makua iwa le leiva aso. Iwa le leiva aso, o ulangar mkaukule. Whaafisiri, e le parandia. Po si le fiesa mea ngā ke kamare.
mea me ko ngofu la kala il mene so ipe che sa malo foi ele sa mo observa wa mai si vai na lea eu queria que caule uma olha essa cara de baco popis olha tu mo vai do isi a função do simulado gạo gì gạo công quan ngành mà phù hợp là có để lên phải phương mà cùng phố phố chỉ không qua để là xã hội này ok quá để là ngày nó nắp phá lên cho cũng là ở kiểu mà cũng cái phố phố là gì đấy tao là Le tai o le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata, le sunga tui la e paru pe soli ai sa i lele maria leanga oi. O le pui pui ale leo o ngā sami whaatu la whanoina o Samoa, mai ni a fianga e mafua mai ngai o inga ese, e pe o waa whewai, o whangotanga, ma ngā luenga tau i malo si anga. O wha mautua i nei se whesoa ni tupe, e lua tesi ma le 5 miliona tupe Amerika, po le lata lea le 5 miliona tala Samoa. O lea fesoasoa ni tupe ua wha matu mai, e le wha laptonga wha vae ta ua le Weight Foundation, o lo ngā rurue wha tasi ma le wha laptonga wha vau malo, mo le wha sauina ma le pui pui le lei o le sio manga, le Conservation International. O le fuafuanga arua ruma mawa Samoa o le tausanga luafe lua sfulu, o lo ta oto ai fuafuanga mo le pui pui o tātou o ngā sami. I le wha moe au tū, e wha au wau o na mau ai pēr tāu mawha, ma pui pui malu le ola wha le nātura o mea ola le sami, e wha lango i eitanga ta soi fua. O le minstam tā ngā ruenga puna o wha le nātura ma sio manga, le tō wha ale vena ale sa avea masui o le tātou malo, e mōri mawina le wha mautu ai, o lea fesoa soani tau tupe. O le tolu aso sa wha ngā solo ai le fio anga o salani i whale a lili, le ngā ruenga wha alawi loa le tō manga mo e pōpua ngā tia. E tolu se lau whaas fururua tangato le nuu na a wai e le ngā tō tūpulanga talavou, ai o tamā matina. O le autu o le wha alawi loa, o le ofo ina leo wha mtalanga e wha ilo ai por kalame, o le tite e atu i sā wanga, wha pēle ati na e manui o ainga, ma le sao tā ua o tina matama i tai, i au nanga ese i tonu o le fio anga. Whaalia lea whaalaptonga i se pepa whaalawi loa le whaafeteia, o i lato umana awa i talanoanga me whetu whainga, o no le whaamaoni o lato umanatu na whaali, e le ngate mata upu na autu i ai le whaalawi loa, ai o mata upu ma ale, o lo oa fiai le soifuanga o sa uma. Manuia le whae unga le vai aso lo tātu utino o soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Malo foi a vale e le nei taimi o le taiao o le lipoti lata mai lunga o le awala e le vavai atu manga ia mo ia sole flow le leile traffic vanga o mala na le power vanga le titi latu le mumu mai ma to foi taro color codes a mumu no winga o poloka o le mingoi o le pasiato of Mount Wellington on-ramp city bound state highway 1 na power na vanga le titi latu o si vanga o mala ya la mana il flow de le ale traffic le foi time le time au ya wa be au te lo ai o lo time mana lo ya o nga tama ti ya o le pisike fo lu ka ko wala ya lo bi ngala o ngi fo de baso fo wa ko to ya mata o ga fa na baso fo ya au tu langa na e lo e lu kana wala de time le time au ta vale o le fa tu ta lava fa mo mole mo style le tu la fo na lu kana wala ya ma ya sa ngone mo fo fe mana ga ingol des for no ta jo ya Radio Samoa taslima ivatolu amo. Mai gala tamari ne talo tau ne foi time o le tai au
ele va va tu Samoa o te rei vai Samoa lua se fulu marfa o ele vevela ele nei va ngona tai o tu mawinga langi de lei o tau i Samoa awa oa i foi vai ngo Samoa pa o timu o le nei foi as for rele e tu maona o le tolu se fultasi degrees Celsius mo ngona vevela le Samoa ele nei as for rele lua se lima e lona mawalalo ya pa nga mo tala pakalami Samoa fa pena foi America Samoa tato mafuta nei tai o ngol Facebook mari YouTube fa pena foi tato wala leo FM 106.1 e Samoa malo lava ia le soi fomo ia tato va vai le talo tau i Australia nei tai mele tai good day mate malo se fomo ia le tano le nei tai so se vai Australia lo tato mafuta ai limo lo ele malu lu le air ele la mo Canberra ele nei vai nga ole tai le asu suru matango fiere la le so ma na ele mafan fano le lo su tasi lona maurunga ya mo le mo Canberra le so fata no for mano le tino so se vai nga Melbourne o tara mafuta nei foi tai fo malo se fo ma rues futolu o ele malu lu nei vai nga le tai wingo le tau Melbourne le so na fa so na awa la titi temi po wo timu na wanga mama ni se vai nga Melbourne fu fito mo lu malu lu fa ma wina mo Melbourne e le nei foi aso fo tato dia mamalo la tino isini Australia good morning malo la versi fo ma rues fu fa o le malu lu nei vai nga le tai o la fa solo ina awa pa utimu e ni so time le so e mo wila ni so vai nga sini Australia le so lo su mari val mo le vela fa mo wina ya mo sini Australia Brisbane Australia nei time le tai malo la versi fo mo wia sfulu balu el malu le air nei vai nga ole tai fo winga fa mo wina ta mo Brisbane so sulu ma tango fiele la le so bebe la yo le air todos sfulu lo na maurunga fa mo wina mo nei fo ia so for really Perth Australia sfulu fa ya il malulu nei vai nga tai la fa solo ina awa pa utimu inizio time lang le fo inizio vai nga Perth Australia su fa mo no le bela fa mo wina mo nei fo ia so tele na vai nga Australia ma le tu lang ile tau ile nei fo tai se ba talo tau no fa fa sa lang radio Samoa tama ki makaura wa ki lanis fu limo ile malu lu nei vai nga tai ba ba ya tu ta mai lang ile le fa so lang le mai le tau nei time le tai o winga na tau le so lang le awa ni so timing fa solo nangi man sabidi mai sifo angi mai matu ini so vai au kilani le fia na nei luas fulo mo rungol ma fana fa mo wina mo au kilani ele ne yasos futolu lona ma wala tai pe audio la fa solo awa lang de lei pa unai wanga ni so vai au kilani la au di me le fia tai hao luas fulo mo rungol ma fana fa mo wina mo au kilani ele ne le aswa tai hao le vai ngayon tu la sala lang de lei fo de tau pa utimula so fu lang de lei le aso lua aso lulu ma la stoffi ora pa yaso ora mana yato fa mamonga lata manana la vai tau nei taimi ole tai au le tu mo already samos falima e batolu a mo in was a full male on le what I nei tu la balu Taurungo taru tala mai Samoa pera fa fonga le tino e fa sala wina pe tala tu la se full mal lola o le so mal fitu po ana nei yep mori fo fa tele lava su el taru really Samoa e pia le fionga ngal mal tu mo ba tanga vai tipi tanga vai malo fa tele tu tu atino abanolo longo puili e Samoa ya tero name so stuff on nei kilope ele tele belo tupu i Samoa ona na wo to fa fonga tu ele ngato i unga o fa sinonga o ni se fa am sinonga lo fa nga solo pe yo tele na me lo tu i Samoa pe le pitia nei fo itaya fo Tau tōpa rere Samoa Swarima e watolu a mo e na ua se fulu ono mana fo te nei le tula. Maru sumana wha whonga tau runga nei vai aso. Tau ma wha Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. O laloifi nei. O le upu le nei e winga whaatasi maisi upu ia nā tia i fatu ala vai.
O leisi foi up, o faiva o fiti a aili lilo. O laloifi nei, e whapea tala o laloifi o se ele po o se whanua i te tonu o sa paitea. O i sa o ai au tau le toa o valomua. E iai se tasi o le au tau, na alu i luma mamata ina lana ta alo. O le tasi aso, ne ta alo ai ma valomua, mai u ina whaina ai valomua ina ua pau i lalo. Na langona le fefe le tau le lea, maanga ese o le asola, o na ua pau lo na matai a te ia. Ai na whaapea antu a valomua, sole, awa e te fefe, foi mai, o lalo ifi nei. O lona winga, o le mea ua tupu e tanu i lava i nei, e lei loa e se isi tangata. O lona winga so o sea mio po so o se mea e manao ia awane i loa e tangata lautele, o na whaapea leo upu ia. E ui lava i na ulangona ua e whaipopo ma e ngaoi lo ufanua ua leva o na sae le nuu. Ai ole ala loifi lava i nei, lau mea ua whai. Ia, o na ole alofa i mata o lau whanau. Ai awa e te toe ngaoi. O la loifi nei, manuia lau whasonga.
finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Tā penang whanau malau ai ngā atoa, mo se tā whaonga winga ese le Auckland Zoo. E whitau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia aperila. Whaalongolongo I whaatal noa ngal autau simanu, matamata la lata I Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tua la lang. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai tima le ainga, o se asere tumui fia fianga, tuatusi Motions Road, Western Springs, Aukilani. Le Aro Memorials le awunanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malawainga o maa whaamaratu e ngau sia I le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, ma whaamaratu I se tautau fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moala nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa shamaima I le olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Luas fun male ono le wacha I nele tula balu le tutua mo re samas falima I watoba mo male pokala me malo le tae au lonas fu fitu nei aso a perila le tara follow ona dua fe luas e fulu male ono mal manato no manuia o le tae au fo. Ya mo tanto masana fa fonga le tasilima vitolo a mo ya madia le fina ngano o la fa ka ko po si o le baso o le baso wa le lei anga ona ka ko Facebook mari YouTube. Ja, mä olin taantu ala leo Samoa FM 106.1 be download the online radio app. Ja mä olin radio Samoa mga yang am. E te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. E te fia o ahu wa e whama walunga le poto wa e mawa le ai maso wha au tau ta ua avea oi mawhirio le whai te au wa whai mawhaia o nga wami o nga le tatau wa puleo le au moe ma lofie ka upoe ai ino sia ai lava o ai mesa whalinga masa filifilinga e moni e alama ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no
no sia ai lo ingoa Mai mai sa whaalinga Ma sa whilinga Pe moni e alava ita Pe te tala noa Pe te leiloa Mana tole tawalanga noa Atu saina Ise apa helapi O se pisu pasili O se masikeke mai piti O sina sapasui O ni tamato maniti Afai lava uatonu E uatonu lo fina ngalo Tafa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua E tele aile ti Apollo Te vai sau pepe Ole pepe ole po Sauia la ia malolo ta tele Fia fia mai mai atatape Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese pese atu ile ea
Ana se to whare moe, pese malie, whawhiwhianga Radio Samoa, se 45 i patolu a moe, no wato lua se 45 minuto lo tōra tā, leo lei tūla. E iwa, tātou lo whita i tunga tūte mga aruenga, whawha mai, tono whanawhainga aruenga, ra nei taimara tai a malo lava nga aru, lue pese moe, mai le puni alaba.
i vatolu amo. Le Spotify o mai lunga ole awala o le foi tai au ma le fai ngara vai so o tātou iai so longa le me o ma le se whala vlave o tūna mai leo nei taima o le tai au o lo tu mauna poloka Mount Wellington on-ramp whasola tu Ellerslie Penrose mo tātou o malanga le taulanga o Kilani mai State Highway 1 Pau ana vanga o le poloka mani nei vanga o le tai au isi vanga o mana walam tua so longa le msaunga le mume uma e le nei vanga o le tai au se o koe wawai kasi kua pisi lai kika maranga mana vale le alai sama-sama mai alo wenga lai pisi alai flow pawana vanga lai mumu mai o Mount Wellington on-ramp city-bound State Highway 1 nei taimi ole taiao after vale ole saunga le mua tātou I lunga la wala me tauna wha mua I so se taimi le ngatora nei aso al tātou wangatu I le whai unga ole wa yaso ole whamanatu ma sani lava le Radio Samoa malanga ma mau fo I tātou nisi o pitonu e Wellingtone Pana ia fai ma sui le driver vai le after vale sui ma sui ai fa pena ele ia tau no ma sanga le mu fai nga malanga ia la fai malanga ile no ia ma fa ma natu ma sani o taro bokalame sanga le mu o lo fa foina le tavale sanga le mu pa se lo jono tavale lo e fa foina ma sanga le mu o tavale uba fe so se vai ngala wala la ina fai malanga inga ia malau ka fa o ngai fo ia so ma le weekend o lo o io Toa se fulma leiva minuto lo jona ta leone tula iva por kalabe manual ta Radio Samoa por lima iva tolu amor mai mo mana no on Facebook mari YouTube por Radio Samoa so se vai ngol dei la langi lo ta ma futai ma lo la por si fu manuia silver band mai America Samoa no uli so no money Matama, ilunga ole moli, ole palas, ole fetua, o samo foi luau. E masina o vaia ilunga o maunga. Ai no foa uli o mafaufaunga. Ai te le faangaloina, ola ufele tisi mai tutuila e la Samoa e kukula mai e ato atoa. I tu au marosi e a asa ma oina isa e loa ai te fia e loina e te tau ia ita Salo salo, e tu fea I lo finangalo, e tu ole langi, o a fea mai ai sautani. E masina e o maaia I lunga o maunga. Ai no foa ulia o mafaufaunga. Ai te le faangaloina, o la ufele tisi mai tutuila e la Samoa e pukula mai e ato atoa. Wao o mai le taimi, ta te whaamawai ai. Esse
Whawhiwhia ngol tai au le Radio Samoa Svalima e watolu a mo. Whiwhia nei taimo le tai au whatas mai le whionga le pule digisau e te le mai ngai au na siri whia le tunu pe a malanga i Samoa. Tulango SIM cards ma data se whaunga i Samoa. Ia ai olo telefo i tātu isi olo whapenau sa sona mai le whionga le pule. Tātu paisa salapa, lo vai kamalingi, mal tātu talo. Ia pe au ke rola o mantua tu vaso len tātu nei, ngā saule vaa ua whātia, ia ua koenga o markako kalale la whamanino na whionga nau. Pepe no whatas mai, ne fwoi tai a whau, se whamaria, a pepe maro si fua. Whatalo whātu, le nei te mantai au le songa leo au. Ia, mga ne fwoi le tāpo inga a sa moa lo manfuta mai le tātou pakalani. Lo lea lauso i nā ruenga le nei aso. Ia, ia le angan leo le tō tātou tōlu mai fwoi si ui. O nā ruenga le nei vai aso, ma lor se whamanuia. Ma lo whaftai mo le nei tae au, ia le lei o le atu le manoa ai whao atu pēa ia nei whinangana fo o le mātou pitanu i sifo na pō. Ia whamai pē mausia mongoa i sifo e whaata wali talo whaako oi le aila e le ola le pulea o le vainganga e le fisiri pēa i o le suhana o pepe. Ia, dai le taulongolong, te loa le la whao o fo i le tātou au whaatau tāwha. Ia le tāsanga, ia, ona whailoa tu fuina, ia leo le se vaenga o le sifo ia po le west. Ia le amwhaion tau no mai ei pēa mo ma tātou talo le i le vai aso lea, pei whaiona a mai whai tāsanga mo le tātou vai. Ia ole nā whai la ua maua tātou vai ta salapama tātou vai esi. Ia i nā i tui sa mau Bakery Avondale. Ia o te lona wala talata mo o te vai e le tui tau mai. Ma mo i mangele ia ona ia o nanga lava sosone le malo se tātou atunu. Pela o na ile tau tua tātou tiki sau. Ia lea ua a matawhanga solo ia le tātou John Mata State. Whata ua ina wholutina. Na tui nolo lātou waso. Ona so fuana leo le a matai. Holona winga. Ia so se taimi ia la fwela tau pa aptolus na la pesili atu. Nga i telefon titi sao le Samoa. Ia kongorua panoa tono tātou se ki se fōrua tātou whailonga tai lima se lau tāla. Leo le ase ina i le asfareile. Ia o loma le aso satina. O le asfareile o loma le satina. Ia o le ase iei whai e tātou se imoa tātou whailonga e se fōrua tātou whailonga tai lima se lau tāla. A wana nai te ai anga vai. Ai alu le dairy. Whatau stau tapaptonu suta la pesili atu. Ina e lafuanga i le telefoni iti sa lalou ai nge Samoa. E whanai alu online. I tātou website le titi sa Pacific. Ia po le ClickX. Ia po le tātou website fo i ale mai code napa. Ia o tātou online website na in pai ona lafa tapa. Ma walanga ta ue e tolu suta la pesili atu. Le tapa pe lafo. Ia e mawhai foi o na anga vaa. Ia e whangaina ia le tautua le ClickX. Ia e lafo e se leni. Ia tolu sa lauta la New Zealand pesi le atu lau tupe lafo. Ia anga i Samoa i le mai cash al tuainga. Ia na anga vaa foi le mo tatu se. Si fulu a tatu whailonga. Ta i lima sa lauta na lale la se ina. Ia i le aso whareile. Ia o loma le aso sa ia e whaalongolongo tu fwoi ai longo le tātou le dio. Ia la whaalongo ia tātou wha lau iloa. Ia ama tātou la songfua. Ia o le vai aso asau. Ia na moi nā tōlo fwofo malanga i Samoa. Ia whaonga le tātou eSIM. Ia mai la vai nei anga i longo le tātou website te titi sa Pacific. Ia ai le au nanga le eSIM. E kai on download le telefoni. Ia, e le tō mana mia la lau sau e piki sau SIM card e tui tōno lau telefoni. Ia, ui whai au ala whai e au na mawali i SIM. Whau ngale internet e download. Ia, whau ngale lau kisa po lau Mastercard. Ia, e te tongi ai ia lau mando. Ia, whai e whawhai ngāle tū langana. Ia, asiasi mai pe tātou ofisa i maangele. O ta Samoa. Ia, ono mai ona sasone tō ila whionga ia pesta. Ia, ole whaingoa lau SIM card. Ia, au e sauni malanga fui. O ngai vaenga ta wala ngai se whamnato le tātou te tua. E mai se lau nanga le tātou man cash. La wana mata ona
e fo I isi pa anga fai ona talai a tatu se le ni fati inga ya na u e fo I le a tatu of na banga mai cash na falolo Frankies na la sa o yele sem le tupe na telefone to ai na mai cash na o le talai na te fa nga fai la tu fa na ya Frankies lo lo inga le to anga sa o I falolo ti sa li sa le ndonga ya fa pena fo ile Nasa, ya ai la vani si vai na mana mi so so. Ya wala mo ta to no me. O lu ta si li mauno. Do lu fa fa, o ta si li mauno. Do lu fa fa. E ta to tu e se. E ona na fa ti no atu. Tu e manu se ta to tu. Ya ki na ni ya mi se foi to no ni si la mau stadi. Và lo phòng để chơi là số nó bé bé mồ này ta cho bậc làm lấy trái áo mà ngày mà số nó lại phải phụ sinh sao vẫn vắt đi rồi cả áo mà Rồi là bọn nó tu là sao mà lên đây này là số bia ở đó để mà bây giờ tu để mà tăng ta tu bình ta ao ta tu ang ai tu ya chỉ muốn ta áo lá leo ya rồi mà cũng bây giờ là fias ya một phố ya tao mà san ya ta tu ato no idea nga tele mota longa auto te vai ya o vai leo sa nyuni auto so wo ma o fa timu o fa man ya mana to pa wisu ngai o fu pa mà điều đó weekend rồi pháp tay một trái áo ya pa tay so chua là về nó bé chuyện là trả lại lên mà lên bỏ đi digital là để phải trái áo nó cho vào đúng mình cho nó cho nó trả lại cho lại và cho cho mọi người sao mà phải mai vào cho nó mua pháp phải có 5 stars
Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. In this update, another senior National MP is rejecting reports of a coup against the Prime Minister, saying he personally backs Chris Luxon. Our newsroom understands unhappy MPs could make a move against Luxon within weeks, with concerns expected to be formally put to him first. Mark Mitchell says people are making stuff up. The only time I've spoken to Chris about his performance, mate, is quite simply to encourage him in terms of what he's doing, because we inherited a real challenge, and that's why we're in the job. Motivation's high for the US to drive home an Israel-Lebanon ceasefire. President Donald Trump has this morning announced the two countries and militant group Hezbollah will pause fighting for 10 days. This follows Israeli forces killing more than 2,000 people in Lebanon over 6 weeks of fighting. Middle East journalist Gordon Roberson says Trump's asked Israel to ease off because the deal with Iran is almost certainly linked. They think that it's endangering their bigger talks with the Iranians, which may or may not have a second session mediated by the Pakistanis in the next few days. The Mayor of Kawerau, Faylene Tunui, is calling on the community to unite and support the families of 2 young boys who lost their lives in the Tarawera River. The 10 and 12-year-olds died when a bank collapsed as they were playing and fishing with a group of children yesterday morning. The Mayor is acknowledging the first responders who tried to swim across the river and scale the cliff to try to save them. Evacuations are underway after a large gas leak in Tasman's Kaiteriteri. Emergency services were called to the waterfront restaurant just before 7 this morning, with Fire and Emergency confirming it's an LPG leak. Police can't confirm how many people have been evacuated. And the RSA's Poppy Day today will look a little different to years past. After more than 50 years, the Veterans Organisation's introducing a new poppy made entirely from biodegradable paper. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, the All Whites World Cup football hopes have potentially suffered a major blow. Chris Wood's gone off with a right knee injury after a high challenge from Porto culprit Jan Bednarek in the 5th minute of the Europa League quarter-final second leg against Nottingham Forest. Reckless challenge, dangerous challenge, really naughty. I think he's going to send him. And Porto down to 10. Wood has just come back from a left knee injury suffered in October. And delight for golfer Ryan Fox regarding his scrambling ability after karting a 6-under par 65 to open the latest PGA Tour event in South Carolina. He sits 2 strokes behind clubhouse leader Ludwig Oberg in a tie for 4th. That's sport.
Nova Samoa. Wa ule nei o ka asfutialu, a wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Radio Samoa. Vivela a. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Le Aro Memorials le awaunanga wa o vantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malawainga o maafa amarantu e ngau sia I le maamora e pito sili ona le lei. E mawhai ona lafo le maafa amarantu I Samoa. E tolu la e mawhai ona e asiasi ia I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau mani ulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whaamarantu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele I a te oe. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moemoeina. Lātou te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, I aso lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le lua fitu ono onu whawha, lua fitu ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tolona mata upo se fulu ma fitu faitawina I le upo le poto o le nei tai au. Ele leisi fasi me aiwa mangu a o iei le file mu. Ai le anga le fale o tumu I manu o fasia a o iei le misa. E pule le au na poto I le atali I na te whatu pule maa. E whailona vaenga o le tofi whatasi ma le hauso. E whaile I pue tunua I le ario ma le o ngā au mue tunua I le auro. A o le lii na te tofo I na loto. O le whai meleanga, wa iatu ona talinga I lau mutuneanga. O le tala pipelo e whaalongo o ia I le laulau whaiva upupa a. O le wa tawembu le tangata mativa e whaiwhaia ia le na whaia o ia. O le wa fia I le mala, e le whaasao ina o ia. O le pale o to ino whanau ala tau whanau ia. O le whaamatango fi o le whanau o lātou tamaia. E le ono I lau ngutu le vale o na tautala I me sili o na le. Ai matua le ono lau ngutu pepelo I le alii. O le mea lofa, o le maamatango fi lea I le waiai. O mea ume whaasanga iai, e manu iai. O le ufiu filsolinga o le tula fono na te sailia le alofa. A o leo toi taune mea. Na te whaatea e se ino wō. E sili o nao ngongo le awa inga le tangata mawhau I tae se lau le vale. Wana o le leanga e sa ilia le ua fau vale. Ai au winatu I ante ia le au na sawa. Ia whita iai ma tangata se urosa wa vea lana toro ai.
ai au le fitaia e male vale lona valea. O le na te tau i atu le leanga, e le te ale leanga i lona ainga. O le amatanga o le whinaunga, o le tuina atu leo le vai. O le melea, ina atu ua i le misa, manu o le tuputele. O le na te tau amio tono atu i le ua amio leanga, ma le ua whaasala i le ua amio tono, e whaatau ino siela ua e le li. E iai sea a le tau i le lima o le vale mawai e i le poto, a o le isona loto iai. E alofa le uo yaso ngalama, ai whanau le uso, mo le so vale. O te ngata o le isona mafau fau, o fitanga o fiola o lima maratasi, o fai oia mamoni i luma o lana uo. O le ua mana o le solinga o le tula fono, ua mana o le misa. O le ua wha mawolunga ina lona whaitatoa, ua sa ili o ia le malaya. O le ua ile loto whapia pi o le maua i e selelei. Ma le ua wha o le lona laula whaiwai pa uia i le leanga. O le na te whanau le vale e whailea mona whanoanoanga, e le ai fo se fia e le tamaa o le ula vale. O le loto fia whaima vaila awa o ngā lea. A o le loto whanoanoa e mamango a iwi. E talia le tangata amio leanga na mea alofa nei le whatawhata. Ina ia whaariliu ese e iala o le whamasinonga. Olo iai i le tangata mawhau le poto. A o mantua le vale, o turu inga o le lalolangi ia. O le atari valea o le whaatinga loto le lon tamaa. O le wha ono foi i le na whanau mai o ia. E le ona whaasala i le wamio tonu. E le foi ona fasi i ali i ona o le amio sao. O leo wa yeile poto e tau fia e iana upu. O leo wanga malu foi o le tangata whautauta lea. O le vale lava a whaarolongo o ia whaatangata o ia ua poto. O leo upupuni ona laungutu whaatangata o le tangata mawhau whauia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Olo mana
Le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Au kilani saute. Sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, fili ma ave loa lau tāwana. Tā penang whanau malau a inga atua. Mo se tā whaonga winga ese i le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se itua la lang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai timale a inga. O se ausere tumu i fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. E fia le moana rento se whaino antula na whaapitoa mo le masina antoa a Perila a whaamai nista vale i aso iono e maua fua ile aso ele tongi e tasi o lo whaia foi le whaamama avenga e se 5% e pa ua ele tongi o so se ta vale po le alavale umi e te whao ngai nai e pa whaiona piki le ta vale mele valele i whale olo mawhangali whapelo tātou ofisa au tui ala fua pe momole e tu foi le whale tali malo o lo e wha mautu ai ai inga whaapitoa o lo i eila tātou insurance cover e te fili mai ai ina dei tupu se whalavelave a o loo i eile whaamama avenga e eile tātou account i New Zealand pe la fosao fo i le Moana Rentals e whao ngā eile Pacific Easy pe whao ngā fo i lau credit card e whaatino eile tongi ina o lo sa mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po numera ma sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha ma talo sanga e transfer o e i le Moana pe a se siane le tātou Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Radio Samoa's Fulima Eva Tolu Amo, Luas Fulfala, what I nearly to La Eva, Manato Manuia, let you know, Ila, my mom, Alpha Fonga, and Eva, on the tie out of time with Fatis Mai, Ele, Totua, Radio Samoa. Malu lanto o le whana mawalta to sota inga lungo ta sinima vitolu a mo wa umo na whailona vaenga ia ono ngarwenga o lo o whaalelea tire tātou po Henderson whamwe moe pe kulewa aso koe ono tātou wa I'm whaina mai mo pe tātou pokala masani Facebook, YouTube, Rore Samoa Malanga Samoa lo il tātou ala leo FM 106.1 ia pe download online radio app ia ona mo e whailol tātou Radio Samoa e te whaafonga iai nei teimon tai au Fifia ua mawhaiona mafuta fo i ma se tasi o alo Samoa ma siona tua a. Taltala noa i le te le mare mawalunga o le lasanga wo o i lana tam whainga i le talonga o le golf po le tapolo. Of tau matu le US Masters le nawai asu mawai atu te le tatou e fifia i le talonga o le golf. Ma wana ili tahi ao, Ryan Fox o lesi fo i tangata tapolo lau loa New Zealand. Lai le round 1 lesa, le tournament lo whangasolo ne fo i tahi ao fau. Ai, o le sisi no le fua Samoa i me neo tanga polo i alo ma whanau Samoa. Se mitamitanga i le nei tahi ao ua watasi ma se alo Samoa. Sfulona to sanga Daniela Belfort. E tele nisio tournament sa awai nei tausanga bawai. Ai i whamamongana o titula antu o i ele Samoa mo ma New Zealand mo mua. O mwhai ona au sia ia the world ranking e tulanga o lātou fui nei o lātou e iai mana onga whapitoa o la whaalau telesiona tu alo mātu whaatasiri tātou le tio nei tai au. Ia tulanga uma o le soifuanga o Daniela. Ai mo nei taimara tai au le sunga ia Andrew Belfort. Ia whapena fo i Daniela Belfort o lo mātu mafuta le tātou official nei tai au. Ia Andrew, whaftaim o le taimara nei tai au. Ia o tātou mafuta malo na marasi fo moria. Whatalo whatu te vai. Malo soifo manuia. Whatalo whatu fo ili pa ia male malu o le atu nuu. Penao na whafongfonga mai. I so se tawha o laulangi.
ia vi ia le tua mo le nea se fo langi ma so I fo maua talo falava Malo faftai. Talama Andrew, Daniela, ia o peona o ta ua mawhae no foi ia le alo te mai tai telavo le tino ele le kele lanka polo o ia le ka polo o lausunga Andrew po Daniela. Ia fo lava ile aso ile le ai. Ia so timu ia so la. Okay, Andrew, te lo ele le ile so sana mai lausunga fo lele. Tal no foi mawhae no le tino nei banga ta ua. O le soifuanga o Daniela, o sa soifua mai pena whanau Samoa po ne New Zealand, I on tata tal noile I le tulanga na matan fifia il tala sanga o golf wa le to tirin tatu Samoa. I mean fifia au fa mo ka mi fole lungo le malai. Ai tulanga o le la sia o vaenga mo lungo le talonga I laulangi o te lola tulanga le famni na ia Daniela ai o fena soifua mai ia Daniela fa mo le Whaftai tawai mo le wanoa o Daniela ia sa whapeon whanau ma soifua mai New Zealand nei. Ia o au sa o wolama o whanau I Samoa. Ia Samoa liuli. Ia whapenau se o whanau ia whanau mai New Zealand. Ia o le olanga taumawhai o Daniela ia sa matalava o na o ina I le tanga polo I le tausanga I lima. Lima on tausanga ia sa matai o na whataita I le talonga. O Daniela autistic. Ia o te iloa o le totele o mātua le nei tautolufo ia ua iai ia le iloa ia I lea mai ia o le mai tu mau e le iso na fo. Ia ai ona o le tele o suenga ai le ngata I lea ia o le tautalufo ia I tangata whapitoa fo ele ngata I lea o teknolosi le nei taimi ua iai ia fisosoani ia e whapena i ona fisosoani ia tuainga ngase. Ia ai o le o lango Daniela sa a mata ona tāpolo ona o lo atali matua sa tāpolo e autistic fo. Okay. O le mafuanga na laion tāpolo ia ona o ina ua a matana o I le aonga ia ele I whaapea na ia ise taalonga e whaapea ona match iai ona o le disability. Ia o tūlanga fo e ai o le contact sport. Ia o le tūlanga o le mawhaina socialize ia o pay o limitations o le being on the spectrum. Ia ona whapela ia tamo whaile ta alonga ona o le contactless. Contactless sport. Ia e whapena na o e lava maripolo. Ia e whapena ona whaalia ia lo le fia le polo. Ia e whapena lava winga o le ta alonga. Ia ona alua ila ia. Ia o atiltilo. Ia e te le lava ia se development e maua mai ai po se tilo pea I le masina ma le masina ia I lava ia le tamai swinga ia ona whapea la ia ona whapea na ona whai mai lava anga I nei taimi I le taimi o ta alo Daniela ele ia I se category a New Zealand all abilities. So sa whapea na ona ta alo pea as a normal junior. Ia ilu I tau le normal junior ia o te ilo sila fia he mātua uma o normal junior ia o tamaiti fo ia ia elite players ia ai taluai nei na o I think o le lua festival lua I le taimi o Goviti sa whapena ona whai e New Zealand ia le category lea o le all ability. O le all ability fo ila ia so se sila vai ai ia manaonga whapitoa ia e tianga wa ai lalo all ability. Ia whasa whapena ona taalo I Daniela a mataun taalo I lo Daniela I lalo le category na all ability. Ia ai mai le nā taimi fo ia sa
Mawole tournament ile all ability I wata alo all ability. Mawole ile tournament ile juniors ia wata alo for le juniors. Ia mafasa ila vai o mai lava le nei taimi. Malo. Tell about Andrew. Malo vaftai. Well, ele to telenisio alo le tunu e le nga o le fi pea e fa wa ule talonga window o la ye mana o fa to fo le pat fa malo fo ile on sai ele ngata o la sunga ya fa pena fo Daniel tulango ya I can see nisio fa momongo on masina ne Aperilla o le masina fa betoa autism awareness month ilo langi ato o lo titilo to le theme autism and humanity. Every life has value. So for a fabupu tala tulangale on a yele tournament le lumana nei. Ole emaua emalanga is a tournament for Scotilani Andrew ya famon mone. Ia fa ftai mo le vanota vai ia ia le tournament e fai Scotilani wanga va ia Daniela alwai. O le tournament mo fo ile international tournament mo lea o le a loitania le e tama fai ai o le fun day ile aso los pulfa o le as farai le vai as fo o le aso le fai le fun day a Daniela. It's more of e fa pena ona tama fai e fa salalau ai ia awareness mo le autism le ngata lea ia o le Sofia ina ia fa pena ia ona celebrate ai foi ia tamo fainga Daniela mai le tausanga yo mai lava nei time ia ma o sia se fa pena ona tatou fia o mai ia ai le itu va ia Daniela mo le fa mo le Scotilani e uma Scotilani I le fai ungo le masino nei ia ona saunila ia Daniela I Chicago Adaptive Open ia uni e alua ia uni o le alua Daniela po lona Hawaii I nei fa mo o le a ia fa pena ona ia representinga ia New Zealand ia fa pena fo ia Samoa awa o ia le teine ia le ranking lea mai Pasifika New Zealand ma Samoa so o le alo ma le tamawhana o Samoa ia fa pena o no o atu ia whaanga tama Malo maftaia Andrew so fai masui o New Zealand fai masui o Samoa male Pasifika anto foi tele lale tulanga o le le sao Daniela mo le tournament ni Scotilani le tunu wan fa fonga mai masi I se au ele ti fuar badele ele no fuar hotel ia ma me uma e mana bier tupe o te lon tulanga na o le tawanga I se tala Pona ele fun day ia po le golf tournament le wa te pena mo le safari le vas fo ele tu ba ia Daniela mo Scotilani Andrew pen fa lo te le fa mo ia o le fun day le ile aso farai le los fulfa perila ia o le fundraising ia po le fun day e support ai ia le malanga Daniela I whaanga tama ia ile ngata ilea a whaanga tama locally ile nei time closely get your microphone more and thank you sorry ia o pe o le fun day le o le aso los fulfa perila ia au fiai ia le whaaulu sau au tai whātanga te le au ia iai fo'i ia le lulu with iai prices lulu o whapea ona donate company ia mo le aso le ngatai lea o se aso whapena ona whaalawiloa ai ia company pea whapea isau company ia mawhaina whaalawiloa I le aso but more importantly o le whaalawiloa ina o le awareness for autism ona o le vaias ona o le masina le nei o le masina o le autism and whapea e tele ia mātua
o struggle e te le fo i mātua o le whatoa diagnose whanau ia o le avanoa lea e whapena o na whisota ia e whituwha ia i le aso ia nga ia maua ia le malamalama lau tele mo i tātou ai whapena i fo i ona support ia Daniela ia mo ia whaanga tama e te talo atua i fo i e o lo fia i le talonga le golf e le whapea o lau handicap, but it's more of, it's a fun day for everyone to come and celebrate together Pacifica. Right, mane. Okay, the late so o le whamoe lea whai le Puke Kohe Golf Club, le tuatu le sauteo au kilani, a matas fulu le oli tee off? Ia, e tee off i le sfulu le oli, i Puke Kohe Golf Club, o te iloa, ia o le a ia in whamaumonga e watumulmuli le tūlanga i le stalai, but e whai i le Pukekohe Golf Club i le Asfarei le Vasfo. Ma lo whaftai. E le leile whaai lo badule i le vai aso ato, le nei mō lanto, fu le fo i e o mei support le wha moe. I mean, it's going to be a fun day. Inge ke ue wako fole le ke fia series i le talo fole, but it's going to be a fun day, and also at the same time, ola fo i race I say le nif sosani mo le malanga fo Daniela Scotilani la towi so o ai fa so tai mo fa mo le Andrew. Ia ole fa so tai mai ia au i le oluatasi valufitulima ono tastasi. Oluatasi valufitulima ono tastasi. Ia pe te anga i fo i lunga le website danielabelford.nz. Olo iai uma fa maunga ina o le taimete o le stala o lau au. Ia fa pena fo ia le lulu o lo fa ia i lunga ina ai mana o fo i e faise donation mo Daniela e le a faina lea. But e wala au whapitoa atu i e o lo fia ia i lea talonga tato a waifa atasi i lea aso. O lea aso, o lea ia le to te le fo i o bisinisi, ia manisi o le au whainga luenga e moli mawina le wha moe. But so much more about autism awareness. Okay, malo whaftai. So, o nawa bantua tātou information, telefoni, manisa vaenga whaiona whafsota ia mōle wha moe. O nau tu whafonga atu o se talonga fifi o mai tātou ko sa pele leilau ka pele leilau tā lai mōle hawanoa fifi ai because o se wha moe tā ua telefoni. Ia mōle alo Samoa te pena iai. Ai le umare tana nangare nei tae au. E le si alo Samoa na mā tu tale no po idungol tāra po kalamire nei. I think it's Faith Vui na mā lo le amateurs I tono New Zealand nei. Sa este mi sa felo ia Daniela ma Faith. Ia sa whapena fo I ona mawal taimi le tausanga lente nei. Sa mātou so tai ai ma Faith Vui ia masiona tua Gary Vui very good family sa fa pena matou ftau ia le loi Mount Manganui ia matauranga le Charles Tour o Faith o lo fa pena ona ia available o Samoa on the elite level Faith Vui and Chantal Lingalinga ai pe o Daniela o lo fa pena ona tamawhai fu o Samoa ma New Zealand I le all ability level o le naunga ina ia totele ia whanau teine ia ma ala tumaita I o Samoa ia I le tanga polo ai taumawhai e cover uma le elite level and the all ability level but Sam fai foi na mato felo ai ma Chantal Lingalinga sa fa pena e te le fo ila usao I le network ma le tamawhainga o Daniela monone ia tamawhai monone I tupua Alo whaftai so le atunu le mai momal whafo ma nei taimale tae pe mana ilwa ngale ne sau noi pe le awai le tournament ono nisu fufuang for le ai mana o donate for si donation for little more Daniela that would be very nice so le whafso tai pelso Andrew Belford o le lafutanu mela all watasi valufitulima ono tastasi so whafso tai full telefoni na all watasi valufitulima ono tastasi Iona mo leon nisi o vahenga ia mon fa moe so das freile vaso lumanai
Tee off is football le uli. It's going to be a fun day. Enjoy your time lungo le on golf course. Yeah, at the same time olo te lela ulanga ina foi. Yeah, o le alo sa mo ya Daniela Belfort o sauni. Yeah, mo lana malanga I talonga foi fai Scottilani. Andrew, eses vanga tawa tawa fai lo le tunu fa mo de umane. Porque la vele tayo. Le whaafetai o te ilo le ata tau whaelo i pēr i le aso. I le aso tau po ina. E mo le atu fo i le ngang whaafetai. Whaafetai te le lava i tone ma au le tuala e whaka Sam Anchorage. E le ngata i lea ia o wō ma pāanga ia sa whapea o na tu mai le lato lango le amatanga o le ni whamoe moe. Ia vi ia le ali ia ona o mea umo whaia on ia ele ngata i lea ia ua tatou o mai le nei tau mawhainga i le nei taimi mo whanau, maalo ma whanau. Tatou whitau ia il vai aso fau, ia manuia le weekend. Ia, mahalo, whafte lava, lau sanga Andrew Belfort, whapena i Daniela Belfort, whamano, whafte tele lava. Ia, mo temple nei tae hao, mal whamoe moe lato, te leni sio le tatou tunu e lango ina whamoe moe. Ia, mo ne fo ia lo sa. Mo ni le weekend Andrew, whapena fo ia Daniela Belfort, whafte tele lava, ia ile comment le lungo le tatou. Facebook, Oka, Sousao, Daniela ia New Zealand, sa Momad Pacifica atoa, well done Daniela, mai se ia o lua matua. Ia, mahalo on sai, very nice. Mahalo whafte tele, ia, mo ni le weekend so. So ga ia Andrew Belfort, whapena fo i Daniela Belfort, ma le whamoe boy, mo le na fo i va yaso. Ile tau tuarwa i Samoa Sfalima i vatolu a mo, o lo sisi lava le fu o Samoa e alo Samoa. E me ne o whaanga tama pe o le pese na tusia as well. Le ala tako mo whele se me kaya
Mana to maria le tai ole lo fa malanga le le ole tato matai le langi au to tu really samo mo le manu le tai out really samo tato ye le neas for really full fit ye so aperi le tato folongo le lua fel lua se fullu male ono male tentungo lo maria mai oi so se vai go au kilani so se vai go New Zealand so se tafo ne ke lo belo tato ma futa ne tempo le tai out fela mo fa fo mai ye alo fa to pesele ole fa to manu le tai out mo ne fe vai so
Sabola tunu pele ele nei taimi o le tai ao ia amaya lo ao abatulu lima o ta ua fato fa o le ta malu o le tai ao le na mo le nei fo ias freely ma le nei vai aso atoa o se whamtalanga ua pao papa lau whafo ma le nei taha ma le nei vai aso atoa ma tu atu lo whina ngaro ki o shano ma ngaro i se leo na auna ai manuia lava le nei aso manuia fo i le alo atu mo le whai unga le nei fo i vai aso stay safe and God bless and manuia lava le weekend to ona nei tawai me ni soifua ma ia manuia
In this update, claims of a coup or pressure on the Prime Minister to step down are being dismissed by two senior National MPs. It's understood 2 weeks ago, Chris Luxon didn't respond to Party Whip Stuart Smith, who was trying to raise concerns about growing discontent in the caucus. Multiple MPs are believed to be unhappy with Luxon's performance and want his leadership addressed. But Chris Bishop says the speculation is unhelpful. Mark Mitchell says there's no coup and he's rock solid behind the Prime Minister. Chris Luxon, he's doing a bloody great job for us as a country. He's had tons thrown at him since we come into government. As a minister, you couldn't ask for a better boss than 100% behind him. A 10-day ceasefire between Israel and Lebanon is taking effect. Iran-backed militant group Hezbollah says it will abide by the truce so long as Israeli attacks cease. Earlier today, Israeli forces destroyed a bridge, severing South Lebanon's link with the rest of the country. Israel is refusing to withdraw troops from the area. Lebanese Finance Minister Yassin Jaba told CNN it's too early to talk about what happens next. Let's see if the ceasefire works. Is the Israeli army going to respect it, or is it going to be like what happened in the past 15 months? There were daily bombings, drones all over the capital. New changes to warrantor fitness checks put more trust in drivers to maintain their vehicles. From the end of this year, cars registered before 2000 will move to annual WAFs instead of every 6 months, while vehicles aged between 4 and 14 years will only need a check every 2 years. The first WAF for a new car will last 4 years rather than 3. Transport Minister Chris Bishop's been asked what happens if tyres need replacing. The law still requires you to maintain a roadworthy vehicle, okay? And so that's still your obligation, and people should still do that. Central Napier's Tennyson Street is closed after a bus crashed into a pedestrian about 8:30 this morning. Diversions are likely to remain for much of the day. That's news. In sport, Sports Minister Mark Mitchell has sought advice from Sport New Zealand on the future of Moana Pacifica. The club faces disbanding at the end of the Super Rugby season after losing the financial support of their owner. Mitchell says he wants more information on their affairs, so isn't committing to government support. I'm a huge fan of Tana Umanga and everyone I think loves the team, but there's a financial reality to it, and obviously that's the process that they're going through at the moment. Tiger Woods' lawyer, Douglas Duncan, is fighting the subpoenaed demands for the golfer's prescription drug records after his client was charged with driving under the influence in Florida. Duncan claims that Woods has a constitutional right to privacy, unless the state can convince the court to the contrary. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, hey!